Honorable Speaker. Calling attention, Sri Yulia Limau, Opposition Leader, Vijay Sardesai, Cruz Silva, Attorney Costa, Benji Vegas. आयकोन समजा येना प्रणाम. स्टुडंट बसताय तेंगा वयर बसता तांकां मरे तेजो विचार करुया. सकयल येता Yes, Yulia Limau. वयले स्पीकर गेले आसतले. Attention of the House is drawn to the rising number of accidents injuring people as also fatal accidents in the last few days, which clearly has been due to poor maintenance of roads by the PWD, with failure to take due and prompt steps despite Honorable Supreme Court directives and orders of the state government. The steps the government intends to take in this regard. Speaker sir, the infrastructure development is a continuous process which not only involves the construction of the new roads or improvement to the existing road, but it also involves the upgradation to water supply, telecommunication, sanitation, power, etc. Therefore, in larger interest, the state, the road moving authorities allow other agencies to lay the utilities within the available land. Continuous efforts are being made and to have the interdepartmental coordination. In the said process, the existing roads get damaged and restoration is done thereafter to bring the riding surface in motorable condition. In most of the case, the poor condition of the road is due to laying of utilities. Maximum efforts are put up to restore and maintain the said damaged roads to mitigate the inconvenience faced by the road user. The road safety is a collective responsibility of all the stakeholders. Most of the accidents are due to the human error with rash and negligent driving, drunken driving and overspeeding, etc. The state PWD has already formulated and implemented various policies in adherence to the guidance of the Supreme Court Committee on road safety for the following: restoration and maintenance of crash barriers, construction of the standardized speed breakers and rumble strip, imposition of the speed limit, the road traffic signboard and road marking, the median plantation. Thus, it is seen that the state government has taken a lot of initiatives for a safe driving. A regular maintenance of the road is being done to ensure the safe and incident-free movement of traffic. Recently, show-cause notice were issued to the many defaulting contractors and rectification to damage notices to various locations were done under the DLP at the construction cost. Speaker sir, हो issue एकदम serious आसा. जेन्ना serious आसा Speaker sir, ज्या पद्धतीन आज road accident वाढता, deaths, injuries on the roads, खास करून ये एक fear and anxiety सगळे गोंयभर लोकां मत झालेले आसा. Particularly जे families, youth, senior citizens आणि आता latest is pedestrian जे फुटपाथाचेर चलता तेंकां. आता Speaker sir, data जरी तर चोयल्यार 2024 या वर्साक 2660 road accident झाले. And nearly matching, almost matching last year's records. And that's because there were several, almost 286 people died out of 271 fatal accidents in 2024. And तेजा होणे त्या वर्षाक 290 लोक मेले आणि accident झाले 270. And that's because December 24 जरी तो record चेल्यार only December 2024. 243 accidents were recorded, causing 24 deaths. This included 16 two-wheeler riders, 5 pylon riders, 1 driver and 2 pedestrians. This data ha December 2024. And म्हाका दिसता जरी तर आमी हे चोयल्यार they are just not numbers, they are lives cut short, futures lost. And family and community basically हे shatter जाता. Because जरी तर चोयल्यार victimacho profile जे मेले 45% लोक मेले because of non-use
of safety gear or helmets and seat belts. 2024 130 लोग मेले under the age of 35. It's because a highest number of deaths are reported or age group पढ़ा 25 ते 35 या age group आमोने. आज when we slowly followed by 18 to 25. So 25 to 35 is the highest and 18 to 25 is the second. Dakshin Goyan first half of 2025, yeah, or sucks because 67 people died, 58 have suffered injuries and total of about 630 odd accidents. I think what is shocking is because yeah, or suck 25 or 27% rise in the pedestrian deaths. And the Mukhil Mantri's statement kelo ki 70% of the road crashes are linked to drunk driving, traffic violations, tourist, migrant driver, using rent a bike, rent a cab. These are major reasons. You made a statement. It's because more than 500 private vehicles seized झाल्यो. 100,000 sumar या गाड्यांक rent a cab have governors. Despite this, people are dying. It's because of what is important is 90% of the deaths for Zale in the year 2023. Important, na? Yeah, roste sharp curve or dangerous slope I muzal nahi. Yeah, straight roste zale. This is something that you need to look into. It's because this was on the straight stretches. But looking at the geographies, because amaga this a gross negligence ata, lack of enforcement and poor safety culture. Ada 2 दिवस आधी एकलो उसगाव एक ऍक्सिडेंट झालो मडगावचो नागरिक कालच्या दिसांनी दोग जामेले हे चोयल्यार स्पीकर म्हाका दिसता हे हॉटस्पॉट पण आहे खास करून वेर्ना पणजे पोर्वोरीम ओल्ड गोवा आणि मायना कुर्तोरीम या जाग्यार हे चोड म्हाका दिसता दिस आर व्हेरी हॉटस्पॉट्स फॉर ऍक्सिडेंट्स टुडे बिकॉज 3 लाख ट्रॅफिक चालान in 2024 32,000 licenses were suspended 20 crores in traffic fine. इतले करून पासून स्पीकर सर आज म्हाका दिसता एक क्लियरली एक रिफॉर्म हाडपाक जाय कित्याक एक बिहेवियरल चेंज जावपाक जाय लोकांमध्ये रॉंग साइड ऑफ द रोड मू तुम्ही ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान प्रोग्राम काडप दिस इज नॉट इनफ स्पीकर सर एवरी डे एकले गोंयकाराक एवरी सिंगल डे ड्यू टू रोड एक्सिडेंट यूथ आर डायिंग pedestrians are at risk, tourists are dying. आणि म्हाका दिसता एक इन्क्रिमेंटल रिस्पॉन्स जावपाक जाय सरकारान प्रयत्न करपाक जाय तो स्पीकर सर एक इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटाय तो रेंट अ कॅब आणि हे रेंट अ कॅब पळय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यू वर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस यू सेड आता आय वुड लायक टू पॉइंट आउट टू यू की व्हेकल पण रजिस्टर जाता अंडर 39 ऑफ द मोटर व्हेकल ऍक्ट and then classification as that non-transport and transport. And the transport under they are permitted as per section 69 of the Motor Vehicle Act. Goods permit, vehicle passenger vehicles permit, tourist permit and my rent a cab. Intune tha. But speaker sir, jori tor ami scheduled appendix 10 of the Central Motor Vehicle Act fil zalar 1989. Rule 2C कितें म्हणटा Rule 2C म्हणटा की जे license granted to engage in the business of renting motor cabs. Rule E कितें म्हणटा की operator means holder of the permit issued under subsection 9. आणि main is in respect to not less than 50 motor cabs. So the operator should have not less than 50 motor cabs. Because आज ये rent a cab license now means CM rent a cab license holder should have the vehicle permit in his name. During before 2012, there was only one person who was had this thing to operate this rent a cab. आज speaker sir 2018 मंत्रीन सांगला आपण आसू ना. The honorable transport minister said he hasn't done it. But in 2018 speaker sir ये franchisee system हाडले. This was introduced illegally. Illegally कित्याक स्पीकर सर हे फॅसिलिटेट करपाक एंट्री युजिंग MOU हे करपा जायना दिस इज इलिगल स्पीकर सर रेंट अ कॅब जेन्ना हो लायसन्स होल्डर आहा तो MOU साइन करता विथ एनी नंबर ऑफ इंडिविज्युअल्स आज टुडे एज आय स्पीक एज द रिप्लाय 10 रेंट अ कॅब लायसन्स आहा तांकां 6,700 लायसन्स दिले आणि ह्या मंत्रीन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान 5,000 लायसन्स दिले आउट ऑफ 6,700 2018 वॉज लेस
he has given almost 5,000 licenses. So Speaker sir, they don't took GST kai mehna tenche. They are basically leave and license agreement. This is major maga dista this is a criminal offense. This you have to look into. Get the rent easier to jante ka you say rent cab alago jatmu. So and ye chod za driver baile asta. Easier maga dista you have to look into it because this is a very serious issue. Tenkode te permit korpak ada mujna license gele. How MOU sign man 1,000 लोका लायसन्स दिता मुको जाग आसपास एक गाड पार्क करपाक मुगेले घराको कितू गाड घालून जाते 2 to 4 आता हे एक बाबूश मनसरातान काढलो की तेंका थिंगा पार्किंग करपाक सारको कायदा प्रमाणे तेंगे घराको ऑन दवरपाक जाय सो हे सगळे चोयल्यार बिकॉज जे न्यूसन्स I believe that on this franchisee system the rent a cab license holder and the rent a cab permit holder they are two different things. And this has been a major scam. This is when you chief minister ki duties aata, you have the thing GST mena. Please give us an assurance on this. And Yes. I urge that a road safety audit जावपाक जाय. आणि एक तुका सांगपाक सोदता मुखेलमंत्री as a trial basis एक zero fatality corridor model मोहा. दुसरे स्टेटीन आहा zero thing लोक what they do in this एक retrofit highways आणि urban रस्त्याचे. Smart engineering, signage, lighting and monitoring. हेजेर लोकांमध्ये awareness create जाता. म्हाका दिसता हे zero fatality corridor model तुझ्या डिपार्टमेंटान स्टडी करपाक जाय. ज्या पद्धतीन PWD रस्त्याचेर जे फंड पडे स्पीड ब्रेकर सारखे नाही जायत जाग्यार हे सगळे जरी तर चोयल्यार म्हाका दिसता लोक भियेता 2 दीस आदी आमी चोयले हांव जेन्ना when I end I would also remind the honorable chief minister की एक retired lieutenant governor Pratap Singh Gill in 1979 this retired governor Pratap Singh Gill cautioned the state that it could be a killer state but आज जरी तो चोयल्यार because it has become a super killer state because every day and म्हाका दिसता this house जो पळय must treat every death as a preventable tragedy. This is the epidemic of the road violence and this म्हाका दिसता every day we are delaying one every day we are losing a life so you have to look into this and the rent a cab आपण हांवें सांगला तितू लक्ष घाल ते एक हॉल्स हे जालो रिपिटेशन करीत नसताना आपल्याला अचूक केव्हा 20 मिनिटांमध्ये सोपं केन्ना रिपीट ना करना तुम्ही म्हणणार सगळ्यांचे सगळ्या सांगता येस सांगा तुम्ही Honorable Speaker, I rise to support the calling attention motion moved jointly by us in the opposition, Yuri Alimao, leader of opposition, myself, Vijay Sardesai, Cruz Silva, Alton de Costa, Venzi Vegas, and Viresh Borkar. Honorable Speaker, specific focus muge resolution, amche resolution ache, is poor maintenance of roads by the PWD, with failure to take due and prompt steps despite Honorable Supreme Court directives and orders of the state government. Now, focus kota. Every day there are accidents which are increasing. That is why our concern and that is why this motion. Road repairs have not been done for a long time. And this is an admitted state. Every day we get photographs, every day we get videos, and it is not that something that it's one sole or solitary instance. From underground cabling digging to potholes, the roads have not been restored. Muge constituency, zogon आम्ही file clear केली, Honorable Chief Minister and begin file clear केली मागी, आम्ही notice पासून दिले कोर्टान वयतात म्हणून तेणी मागी clear केली, सगळे केले, म्हण January clear केलो ती March an order येयली आणि contractor म्हाका सांगला before monsoon we will complete 90% of the work, not even 50% of the work has been done. लोक बोर करता, लोक पडला, and I'm सांगलोले, लोका accident जाले. Now we have one jet patcher for Division 13 for 9 constituencies. Honorable Chief Minister, एक jet patcher रा कितको काम करून जातले? 5 for tenders are stopped because of this 20% rule below. This is what I have been informed. They are not going ahead. Now an important thing. 4 days back, Usgaon to Burkan पडलो तो मुनीस मेलो. 2 days back, 2 youth died past midnight in Saligaon and 2 others are still seriously injured. Old Market Margaon, एक CCTV कॅमेराचे दिसतात तो स्कूटराचे स्किड जाता आणि पडलो तो. बस जाली दुसरी गाडी तेजेर गेल ना म्हण, but he has skidded because of the loose gravel on the road.
Wellsound, young boy driving rent-a-car landed in the drain. And today, we have a silver hatchback Baleno rent-a-car landed in a roadside ditch near Impact Gym at Anjuna. At the Goenka Sarkar, yes, has been conscious about this, knows about it, and came out with a scheme. And this scheme is copy deta much. In this scheme, I'll just start reading, Honorable Speaker Amache Basa, copy something Dilan. This is called, the scheme may be called the Goa Causes and Analysis of Motor Vehicle Accidents and Wayside Amenities on Highway Scheme 2021. To me, and you all have provided committees for the purpose of having meetings for the purpose of identification of these accident-prone areas and to take measures, recommendations, and ensure that even the subcommittee is there with the police inspectors and officers there, only to coordinate and that this can be immediately attended to so as to minimize the accidents. But I want to point out that this is highways. Nothing is there about the road. There are no meetings. I believe there are no meetings because you require to have a frequency of the meetings and then take a decision and take action. The Supreme Court of India, which is monitoring road accidents, has directed that road committees have to be at state level and district road safety committees have to be there. They have to have a monthly meeting and they have to give all these indications of how the things to be done. आज की जाला, Honorable Speaker, I ऐकला की आमगे police constables are धाडले photo marpa identify the potholes. I don't know whether this system will work, but the police constables are being made to go and instead of policing, they are going to take photographs of these roads. Internal roads are being neglected, highway is being looked at. And there is no proper compliance with the guidelines. You have your service lanes, which are very narrow. You have service lanes in entry and exit roads, which are very dangerously placed. So these are things in IRC code, Indian Roads Congress code is there. Ask your department to please ensure for road width, road safety, gradient, all these, if they follow these codal practices which are there, I think that we will be able to save a lot of lives and work on it. Yes, sir. Yeah. Now, Gele. Calling attention. Speaker sir, चडशे points युरी बाबान आनी बाकी कार्लोस बाबान मांडले, बट हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदता एक्सिडेंटाचेर खूब डिस्कशन हेच्या पयलींय जालां आनी एवरी असेंब्ली सेशनान जाता, पण एक रूट कॉज कितें आसा हेचो तो म्हणजे IRC स्टँडर्ड. आतां IRC स्टँडर्डाचे प्रमाणे जो इंडियन रोड काँग्रेस आसा हेच्या प्रमाणे ते रिसर्च करता, स्टडी करता आनी रोड सेफ्टी, रोड इंजिनियरींग, रोड कन्स्ट्रक्शन आनी रोड मेंटेनन्स जे आसा हेजो जो विचार करून तेंच्यांनी फूल हे स्टँडर्ड्स दिल्ले आसा. 1934 IRC जो जल्म येयलो आनी जल्माक येयल्या नंतर तेंच्यांनी गायडलायन्स आनी कोड प्रॅक्टीस मॅन्युअल्स काडले. आतां 250 मॅन्युअल्स आसा, 250 मॅन्युअल्स आसा आनी 250 मॅन्युअल्सांचो स्पीकर सर गोंयांत तरी सारको फॉलोअप जायना. कित्याक सांगता स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया कितले खंयचो लागता तो. IRC 99/2018 guidelines for traffic calming measures in urban and rural areas. दुसरो जो आसा IRC 67/2012 code of practice for road signs. तिसरो आसा तो IRC 35/2015 code of practice for road door marking. आता स्पीकर सर हितून कितें घेता, all types of marking must be there on the roads. Central line marking, age line marking, warning line marking, stop line marking, pedestal crossing. चौथे येता तो IRC 55 गायडलायन्स ऑन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट इन वर्क झोन. स्पीकर सर हितून हांव उदाहरण दिता. तुमकां खबर आसतलें पणजेंत एकदां हाली एकटो तरणाटो जो आसा तो हितून ते खड्ड्यान पडोन पिड्ड्यार जालो. तशें दाबोले वचत सेम इश्यू जालो. सो अशे जे इश्यू जाता ते हे फॉलोअप करिना म्हणून जाता स्पीकर सर. स्पीकर सर पांचवो आसा तो IRC 58/2015 गायडलायन फॉर डिझायन ऑफ प्लेन जॉइंट सिमेंट कॉन्क्रीट पिरामिड्स. सव्वो आसा तो विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट IRC SP 88
2019 मॅन्युअल ऑन रोड सेफ्टी ऑडिट. आता स्पीकर सर हांगा रोड सेफ्टी ऑडिट जो आसा तो केल्लो आसा म्हणटा. आता हेजो आमी एलिक्यू पळयता तितून आमकां रिप्लाय गावलो कितले एक्सिडेंट जाले ते. 2022 538 जाले, 2023 510 जाले, 2024 504 जाले आणि 2025 टील डेट 257 जाले. टोटल स्पीकर सर ह्या वर्सांनी 1809 इतले एक्सिडेंट जाले. आणि स्पीकर सर ह्या हितून जो आमी पळयता जो रिपोर्ट आयला रिपोर्टान कितलेशे ब्लॅक स्पॉट्स हे दाखयल्ले आसा, एक्सिडेंटल प्रोन झोन दाखयल्ले आसा. आणि स्पीकर सर हितून आमच्या मतदारसंघाचो एक स्ट्रेच आसा जो बांबोलीम टू आगासायम हो NH 66. आता स्पीकर सर 2.5 वर्सां जाली. 2.5 वर्सांनी स्पीकर सर हांगा 16 मरणां गेले एक्सिडेंट जावन. हे व्हेरी स्पीकर सर मातशें प्लीज हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आणि हे मातशें अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा कित्याक हांगा 4 ब्लॅक स्पॉट्स दाखयल्ले आसा ह्या स्ट्रेचार. आणि हेजी जबाबदारी म्हाका दिसता सीएमान घेवपाची गरज आसा कित्याक हांव स्पीकर सर गेल ती 3 वर्सां जाली हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. पूण हांगा जे रोड सेफ्टी मेजर्स आसा अंडरपास आसूंक जाय जावं कॉन्ट्रॅक्टर कडेन फॉलोअप करता. रोड स्पीकर सर रोडाची जी हें आसा लेवलिंग आसा तोच सारको. आतां शिरदोना ते देवती काडटात कितले 3 एक्सिडेंट जाले स्पीकर सर. परत आमकां तेच न्यूजार येता आणि थंय पिड्यारूय जाल्ले आसा स्पीकर सर. सो हो जो एक्सिडेंट स्पीकर सर जाता हेजें नियंत्रण हाडपाक हे मेजर्स घेवचे खूब गरजेचे आसा. आनी तसोच एक मातसो सीएमान नोट करून घेवचो कित्याक हांवें हेच्या पयलीं सीएमा कडेन उलयल्लो आसा की हें बेगान तेंच्यांनी सोल्युशन दिवचें एंटायर स्ट्रेचाक कित्याक हें जायना. आनी अशें NH 66 सगळे कडेन चालू आसा. क्रुज सिल्वा. स्पीकर सर हे कॉलिंग एटेन्शन उलयता आसतना आमच्या एलोपीन घायला आनी बाकीचे ऑफिसीस MLAन घातले ते स्पेसिफिकली म्हगे कॉन्स्टिट्युन्सी उलयता आनी ह्या पयलेंय उलयला की आमचे एक्सिडंट झोन ह्या स्पॉट्स आहाय ती तूं सदांच पास जाता. एक दांड्या वाडो कितले टायम जाला हांव उलयता पंचायतूय लेटर करता थिंगा सिग्नल्स तरी कितें घाला म्हणटा कंटिन्युअस थिंगा एक्सिडंट जायताय. आनी आमी PWD कितलेशें इन्स्पेक्शन केलें पूण आजून पासून थिंगा इम्प्रुवमेंट जायना. सेकंड लास्ट टायमूय उलयल्लो एक ऑडिट करा सुकालदे टू असोलना ब्रिज हे ब्रिजीचेर हे रोडाचेर कंटिन्युअस एक्सिडंट जाता कित्याक थिंगा टॅक्निकली फॉल्ट आहा कित्याक थिंगा ते एंगल बी सारकें न्हय. हे हांवें लास्ट टायम उलयल्लो. थर्ड हांवें उलयल्लो वेल्ली टू बेतूल ब्रिज थिंगा हे चड एक्सिडंट रेंट अ कॅब हे गुगलाचेर वयता आनी फास्ट वयतले वयता थिंगा रोडूय नॅरो आसता कंटिन्युअस थिंगा एक्सिडंट जाता. स्पीकर हांव मागता हे तिनी प्लेसींचे आमचे इन्स्पेक्शन करचें तेजें ऑडिट करचें म्हणून. स्पीकर सर आतां आमचे ते डिगींग करून जायते आमचे सालजाराय रोड ते कॉन्ट्रॅक्टर कितें आसता चडशे एक मेन कॉन्ट्रॅक्टर आसता आनी 4-5 सब कॉन्ट्रॅक्टर आसताय ते फोटाय आनी धांवताय. सालजारा आमचे रोड आहा रेनबो व्हॅली म्हणून सांजर दियारेला फोडले आनी गेलो आय आनी थिंगाय कंटिन्युअस थिंगा एक्सिडंट जाता रोडूय ते नॅरो. श्री विजय सरसाय. Speaker sir, I rise to support the calling attention moved by all of us with regard to road accidents, increase in road accidents in Goa. Speaker sir, second quarter of 2025 has seen 50% spike in fatal road accidents, 40% rise in road deaths, 22% increase in pedestrian deaths. First, the second quarter of 2025. April 2025 alone, 198 road accidents were recorded, resulting in 26 deaths. 12 in North Goa, 14 in South Goa. Majority of the victims are riders. Speaker sir, first half of 2025, 261 accidents were officially reported with 1,20,000 violations booked under the Motor Vehicles Act. Speaker sir, accident वाडटात, आमचे भुरगे मरतात, families are mourning their loved ones. अशा हातून स्पीकर सर कॉजीस कितें म्हणल्यार एक जर चिंतलें जाल्यार 1,200 कोटी रुपया 23-24 रस्त्याक रिपेर रोड डिवेलपमेंट आनी रिपेर्साक आशिल्ले पूण मेंटेनन्स पयशे ब्रॉड बजेट हेडांच्यान अशे डिस्पर्स जातात आनी ताजे खातीर पॉट होल रिपेर जालून इज कॉस्टिंग 30 crores in a year with nearly 19,000 sites repaired yet potholes reappear again. He figures. Speaker sir, delays in road restoration आमचे कलिग्जांनी सांगिल्ले आहा युटिलिटी पोना खणटा मागीर ते रिपेर करपाक लेट जाता तातूंतच एक ब्लॅक स्पॉट जाता आनी तातूंत मागीर मरण जाता. नवे एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट केल्या ते थोडे इम्प्रूव जाला बट क्रॉनिक लॅप्सीस परसिस्ट. स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टाच्यो गायडलायन्स कितें आहा त्यो बाब कालुसान तुमकां सांगिल्ल्यो आहा
म्हणून गोंयांत रोड सेफ्टी पॉलिसी 2025 म्हणटा ती प्रॉमिसीस आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एनेबल्ड एनफोर्समेंट. स्पीकर सर, गेले खेपे जेन्ना हो इश्यू आयिल्लो तेन्ना हांव मुखेलमंत्र्याक सांगतालो ते बेगीन कर, ते इम्प्लिमेंट कर, आनी म्हज्या मतदारसंघान जाल्यार तरी हाड म्हण. ते म्हळ्यार हे कितें ते PPPचेर ते कॅमेराज घालतले म्हणटा ते. एक स्पीकर सर तो मेर्शी आशिल्लो, तो इन्स्टॉल केल्लो 2023. बाय जुलय 2025 आउट ऑफ ऑर्डर. आता तो काडलो स्पीकर सर. सो हे अशें जावंक फावना. एकदां मागीर फेथ गेली मागीर लोक मागीर ताजेर डावट घेवपाक लागता स्पीकर सर. मागीर माल फंक्शनींग सिग्नल. आतां रोहनाले पर्वरीन म्हजे म्हळ्यार एक मनीस आयिल्लो की फॉल्टी AI सिग्नल लागलो. तो मदींच लायट फास्ट दाखोवपाक लागलो आनी फास्ट दाखोवन अनइंटेन्शनल व्हायलेशन खूब जाणांक ताळो पडले. उगीच चूक कोणाची, चूक सिग्नलाची, चूक तो सिग्नल सारको फंक्शन जायना जाल्लो, लोकांक ताळो पडले आनी एक वायड स्प्रेड कन्फ्युजन जालें. स्पीकर सर, स्मार्ट सिटीचो एक सर्वर ग्लिच म्हणून जालो. तातूंत इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम म्हणटा 2 म्हयने पाडाक पडलो. स्पीकर सर, RTOचे लायसन्स दिवपाची स्टायल कितें आसता ती आमकां सगळ्यांक खबर आहा. तर ट्रान्सपोर्ट डिमांड जाल्यार म्हाका ताजेर आनी उलोवपाचें ना. बट स्पीकर सर, एक मिनीट, हांव मागता की लायसन्स जेन्ना हँड आवट करता ताका टेक्निकल स्क्रुटिनी आनी टेस्टिंग सारकें जावचें. ऑन ग्राउंड एनफोर्समेंट म्हणटा तो व्हर्च्युअली नॉन एक्झिस्टंट आहा. 95% ऑफ द गोवन्स डोंट आर फ्लाउटिंग ट्रॅफिक रुल्स. स्पीकर सर, एनफोर्समेंट जाला सॉफ्ट. आतां ट्रॅफिक पुलीस खंय आहा, कितल्या वेळांचेर रावता, हे सगळ्यांक खबर आसता. म्हणजे थंयच तितले म्हणजे मातशें स्लो कर, मागीर परतें हें कर, अशें तो एटिट्यूड जाला. आनी लॅक ऑफ बॉडी कॅम्स, ताजे खातीर नंबर ऑफ टीम्स आर रिड्युसींग. सो हे सगळें जर पळयलें जाल्यार सारांश असो स्पीकर सर की सरकाराक पॉलिटिकल वील जाय आनी सरकाराक अर्जन्सी म्हणटा ती दिसपाक जाय. ताजे खातीर हें कॉलिंग एटेन्शन हाडलां आमी. हे कडेन आमचीच फॅमिली वचूंक ना, सगळ्यांची फॅमिली वचूंक शकता. स्पीकर सर, सरकारचें रिएक्शन अशें जावंक जायना. इट शूड बी दे शूड एक्ट नॉट रिएक्ट. स्पीकर सर, ताजे खातीर अर्जन्सी आसूंक जाय टू ब्रिंग इन वर्ल्ड क्लास इंजिनियरींग, रिगरस ड्रायव्हर ट्रेनिंग, रियल टायम ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम. आनी ताजे खातीर स्पीकर सर म्हाका दिसता सगळो डेटा पब्लीक करप. खंय एक्सिडंट जाता, मेंटेनन्स शेड्यूल कितें, रिपेर स्टेटस कितें रस्त्याचो, प्रायोरिटायज अर्जंट रिपेर्स एट एक्सिडंट प्रोन झोन्स, एनफोर्स सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स, एनहेन्स द अकाउंटेबिलिटी, ट्रान्सपेरंट फंडिंग, स्ट्रेंथन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन. हे CCTV बेस्ड ट्रॅफिक एनफोर्समेंट म्हणटा तो वाडोवचो आनी मुखेलमंत्र्यांक क्लियर स्टेटमेंट करचो की बाबा ते खंय पावला. कित्याक ते लास्ट टायम ट्रॅफिक आनी पुलीस आनी ट्रान्सपोर्टाचे मदीं घुसपलेले. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. स्पीकर सर, पब्लीक अवेरनेस जावपाचें गरज आहा. बाब विरेश बोरकार, एक मिनीट, बाब विरेश बोरकार आतां शिरीगांव सांगलें, थंय एक मनशाच्या घरा कोण एक भायर पडिल्लो, ताच्या घरा हांव गेल्लो, ट्रॅव्हलीचो भुरगो, तो बाबडो ओग्गी गेलो, कांयच ना, कसलेंच हें ना, रस्तो सारको एंगल ना, भायर उसळो गेलो, 3 जाण गेले ताचे मागीर. स्पीकर सर, हें सारकें न्ही. इमर्जन्सी मेडिकल रिस्पॉन्स, हेल्थाचे कांय आन्सर सारके दिलना. मेडिकल रिस्पॉन्स स्लो जाता, मनीस पडून उरता आनी वता. सो ताजे खातीर हांव मागता की जंय एक्सिडंट प्रोन झोन आहा थंय फोटो घालात, अशें म्हणूंक शकता. एक फियर आसता पळय, इज अ ग्रेट मोटिवेटर. आज कॅन्सराचे कशें दाखयतात, अशें गाय सगळे भिये काबार जाता, सिगरेट स्मोकिंग त्या भशेन तुमी करपाचें चिंतात. आनी स्पीकर सर, म्हाका दिसता एक पब्लिकली अकाउंटेबल रोड मॅप जाय. रस्ते आमी सेफ करपाक हो रोड मॅप म्हणून क्लियर सीएमान रोड मॅप दाखोवचो. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention Babu Uri Alimau, Dr. Carlos, Specific, sir. Sadyasa Elton, myself, Venzi and Viresan. Speaker sir, I want to be very specific. हांव एक तुका एक फोटो टेबलाचेर प्लेस करता. केळी रोंप रोयले त्या रस्त्यार, केळ्यो ह्या केपेंच्या मतदारसंघात. जस्ट प्लेस इट ऑन द टेबल. स्पीकर सर, हांव चड उलयना, हांव थोडेशें उलयतां. आय वॉन्ट टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड PW मिनिस्टर. विथ दीस रोड एक्सिडेंट आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात तुगेले वळखीचे बाब संदेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप आमगे बार्शींचे MLA. दिस वॉज लायक अ ब्लॅक स्पॉट आनी आमी सांगोताय. नेक्स्ट डे सरकारान सांगिल्लें कोण स्टेटमेंट दिलो, वी वील डू दॅट वर्क. सांवरी कळे आज पासून ती कांय काम केलां. दिस आर नॉट फर्स्ट एक्सिडेंट. लास्ट आमगे संदेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप दोगांयनी एक बरा गेलो एंड इट वॉज हिट एंड रन. आमगे विराज म्हणून एक पुलीस आहा, ताणें बाबल्यान काणकोण वचून ती गाडी धरली विराज पुलिसान. स्पीकर सर, हे म्हाका दिसता ह्यो थोड्यो वस्तू आमगे केप्यां आसात, राजकारण चड जाता. आमगे काम कोत्ताय थिंग खंय तरी
हेंगा जाय 7 फायलें चीफ मिनिस्टराक दिलो आय and with chief minister intervention म्हाका जाता आतां chief secretary को पायलट PWD demanded person. स्पीकर सर हांव कित्याक सांगता कित्याक जेन्ना भरपण जाता तेन्ना कोणें आडको हाडपाचें न्ही स्पीकर सर हिट एंड रन हे रेंट अ कार आमगेलो गजा म्हणा हिंगा कानागिनी लास्ट 5 months इज ऑन द बेड हिट एंड हेका रेंट अ कार सो दीस रेंट अ कार तांकां म्हाका स्ट्रीमलायन करपाचें भरपूर गरज आसा अदरवायज एक्सिडेंट जायत वतले आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मागता आमगे कितें फायल आय तुवें म्हाका विचारून दिला प्लीज दॅट इट इज डन. Because I stand by to speak on the calling attention raised by all our colleagues and a common calling attention. Speaker sir, this is regarding the failure of PWD road maintenance and also accidents which are happening on the roads. Speaker sir, आम्ही सगळे जाण की गोंय पावस पुच म्हयना कमी जाता तो दिवाळी केन्ना आदी गणेश केन्ना वता आनी डिसेंबराक क्रिसमस आसा हे आमी जाणें सो हें सगळें धरून जानेवारी काम कमी जाता आनी ते एप्रिलाक काबार जावपा जाय 120 days आहे टेक्निकली पयर सकयल थोडे दीस एक्स्ट्रा मेळटले सो हें सगळें जाण आसतना आनी आमी जाणाय की पायपलायन ले करपा जाय केबल ले करपा जाय सगळें करपा जाय बट स्टील द वर्क इज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिफोर वी एंटर मॉन्सून्स सो दीस इज नथींग न्यू डेव्हलपमेंट जाय एंड इन अ टायम फ्रेम ये जरी तो तूं जाणा तुकडे 120 days आहाय and you are unable to do it then you have to find a mechanism to double up your speed 2 gang घाल 3 gang घाल पूण एशकोन रस्ते जर सुट्टाय जे आज गोंयभर चोयलो आय there is massive road destruction although the PWD department is doing their best to keep the roads but the failure is because of other departments digging up roads and not completing the jobs because Maria Hall to Benaulim beach accident ते जाले ते हांवें बरोवन दवरलो आय हांव तुका हाडटा कोलवा चर्च रोड टील पुलीस स्टेशनाक वचून सर्कल आनी फिशरीज रोड हे 3 रोड इतली बॅड आहे and it is not because of PWD one is because two are because of the sewerage and one is because of the water because of हे सगळे सांगता स्पीकर सर हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक जे कॉलिंग अटेन्शन हाडला तेजेर हांव उलोवपाक सोदता स्पीकर सर पयरूच हांवें 0 hour मेन्शन तुमच्या नदरेर हाडून जे रिवणा जांबावली रोड इतलो बाद जाल्लो आसा थंय लोकांनी वचपाचें ना स्पीकर सर सीएमान म्हाका प्रॉमिस केल्ले की फाल्यांच्यान चालू करता ते मातशें एक लक्ष दवर आतां हे हांव PWD अशें ब्लेम करना स्पीकर सर म्हाजें कॉर्डिनेशन डिपार्टमेंट कॉर्डिनेशन म्हणजे म्हाका दिसता तो रोड NOC नासतना फोडलो आनी आज तो रिपेर करपाक PWD म्हणटा आमकां आमची NOC घेवना रिपेर करपाक अशें करून अशें खुबशे गोश्टी घालून पुअर मेंटेनन्स ऑफ रोड्साक लागून हे एक्सिडेंट जाता स्पीकर सर आनी हांव इतलेंच मागता CMA कडेन हांव तुमी म्हणटले डिमांड आहा तेन्ना सांग हांव ऑनरेबल CM कडेन मागतलो की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाडपाक जाय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाडपाचें कारण की जे ट्रॅफिक वायलेशन करता तितून एक्सिडेंट कमी जातले फक्त रोड्स बरे ना हे बरे ना म्हणून एक गोष्ट जाली दुसरी जी इम्पॉर्टंट गोष्ट PWDचे ऑनरेबल मिनिस्टरचे हाडटा की रोड एक्वायर केल्ले 1916 बी पूण आज पर्यंत म्युटेशन पार्टिशन करूना आनी वायडनींग करपाचे भितर एनक्रोचमेंट आसा अजूनय ते रोड अजूनय आपल्या मतदारसंघाचे आसा स्पीकर सर सो इतलो टायम लागता डिस्क्रिमिनन्सी हांवें ऑनरेबल CMाक ऑलरेडी बरोवन दिल्ले की अशें डिस्क्रिमिनन्सी आहा ह्यो मातशें करून बेगिना बेगीन करचे हे सगळे जर ऑनरेबल CMान जर पळयलें न्ही म्हाका रोड एक्सिडेंट कमी जातले ठीक आहे सर ॲक्सिडंट या विशयाचेर म्हणजे सगळे कलिग्स उलयले आनी हे सगळे उलयता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली तांच्यांनी मेन्शन केल्यो मेन्शन करता आसतना आमी ॲक्सिडंट कित्याक जाता हे ह्युमन एरर स्वताहून मिस्टेक करून केल्लो ॲक्सिडंट हे बी आमी पळयले कारण आमी पळयता पर्रा जाल्लो ॲक्सिडंट 2 बायक एकामेकाचेर मारता आनी दोग जाण वांगडाच एक्सपायर जाता कालचे रातची गजाल पयरचे रातची हांगासर कशेरूच म्हणजे रोड पाड आसलो हे आसलो अशें कांयच ना ताच्यांनी डायरेक्टली येवन एकामेकाचेर बायक एक्सिडंट कार सुद्दां न्ही अशा पद्दतीन रॅश ड्रायव्हिंग आनी हेल्मेट यूज करिनासतना हे एक्सिडंटाचो एक प्रकार आसा नो डावट 50% ऑफ द एक्सिडंट हातूंत हांवूय म्हणटा की रोड सिग्नल्स बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही हे रिस्पॉन्सिबल आसतले हांव म्हणना आनी ताका लागून टायम टू टायम आमी पळयता की देर इज एन लॅक ऑफ कॉर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स हो विशय बरोबर आसा रोड केल्या उपरांत 15 दिसाच्या भितर परत खंयचे तरी दुसरे डिपार्टमेंट येता इलेक्ट्रिसिटी आसतले केबल आसतलो किंवा वॉटर सप्लाय आसतलो ते रोड फोडटा स्पीकर सर ह्या सिजनाच्या उपरांत आतां आमी ऑलमोस्ट इट इज 100% बॅन रोड डिगींग विदाउट द परमिशन ऑफ द PWD करता 100% बॅन आनी जर कोण कॉन्ट्रॅक्टर करीत जाल्यार ताका पूर्णता केल्ल्या तितक्याची फायन
हे मारप हे सर्क्युलर ऑफ PWDंतल्यान काडपाक लायता. हे इतके स्ट्रिक्टली केल्या उपरांत आनीक तरी कोण कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा पळय हे सहसा रोड फोडचे ना, कारण तेणी आपल्या पयशांनी तो करून दिवचो पडटलो जाल्यार. कारण आमी आतां ऑलरेडी पयली इलेक्ट्रिसिटी म्हणटाले त्या इलेक्ट्रिसिटी आतां PWDकूच सांगला. बट जर त्यांच्या मदीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आणि केबल नेटवर्क हांच्या मदीं आनी रोड PWD रोड्स हांच्या मदीं जर कॉर्डिनेशन उरलें जाल्यार रोड करच्या पयलीं आमी म्हटलां की युटिलिटी डक्ट तेंच्यांनी घालपाक जाय. युटिलिटी डक्ट जर घातलो जाल्यार मागीर तो केबला खातीर आसतलो, पायपलायनी खातीर आसतलो, तो युटिलिटी डक्ट यूज करपाक जातलो. त्या खातीर हेन्सफोर्थ आमी म्हणटा की मेजर रोड जेन्ना करतले तेन्ना युटिलिटी डक्ट हे वापरतले आनी त्या खातीर एक चड पयशे पडले. चड पयशे अशें म्हणना बट युटिलिटी डक्ट एकदां जर कॉमन घालीत 1 feet डक्ट पायप जाल्यार इट वील बी युटिलायज फॉर होल. म्हणजे तो मागीर लायटीचो केबल वचूनी, उदकाची पायपलायन वचूनी किंवा तो इंटरनेटचो केबल वचूनी. इट इज एन स्ट्रेट वे आनी अक्रॉस ह्या दोशी वाटेंतल्यान यूज करपाचें थारायलां. मॅक्झिमम जाग्याचेर म्हणजे आतां पूर्ण जेन्ना रोड कॉन्क्रिटींग हे फावटीच्यान करतले आमी तेन्नाच्यान हे यूज करपाचें थारायलां. ज्या जाग्याचेर रोड बँकींग सारकें ना, म्हणजे आमी म्हणटा बँकींग ऑफ रोड जो प्रकार आसा पळय न्ही, थंयसर अशा पद्दतीचे एक्सिडंट हे थोडे कडेन जातात. आनी बँकींग ऑफ रोड हे बी जे आसा पळय न्ही, रोड इंजिनियरींग हे सारकें करप हे गरजेचें. स्पेशली इफ हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला तेंच्यांनी वेगळी टिमूय घातल्या की हे सगळे ब्लॅक स्पॉट सोदून काडून ते रेक्टिफाय करपाक. आनी थर्ड इट इज एन सिग्नल्स परत आमी तो PWDच्या वतीन टेंडर केला जाता तितके बेगीन तो एक्टिवेट करतले. इवन दो आतां व्हेकल माउंटेड कॅमेराज हे सांगला जेणे करून अशा पद्दतीचे जे रॅश ड्रायव्हिंग आसतले किंवा स्पीड ड्रायव्हिंग आसतले हाच्या खातीर हांकां सगळ्या जाणांक तांकां चलन दिवप हे सुरू आसा. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज मस्ट. हांवें अवेरनेस एड्युकेशन हे मस्ट आसा. वयर सगळ्याक स्टुडंट्स बसलेले आसा. आमी पळयता भुरगे म्हणजे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी सारकें कॅल्क्युलेशन सांगलें, कारण ऑलमोस्ट 18 to 25%, 18 to 25 थोड्या भुरग्यांक तर 17 वर्सांचेर भुरग्यांक गाडी दितात आनी ते वचून कोणाक तरी मारता. वाटेर रस्त्यार आसलेलो पयर म्हापसा जे पिड्ड्यार जाला पळय, एज 17.5 लायसनूय ना त्या भुरग्या कडेन. तो रॅश ड्रायव्हिंग केलो, भुरगे थंय सायडीक खेळटाले तेजेर गाडी घातली आनी गेलो. इतके म्हणजे हे पेरंट्सांकूय कळपाक जाय की बाबा गाडी कोणाक दिवप आनी ना. आनी आतां जर त्यो बायक येयला तेजो फक्त एक्सिलेटर ओडल्या पुरो, कितले स्पिडीन धांवता त्या स्पिडीचो कंट्रोल तांकांय नासता. त्या ती गोंयांतल्या सगळ्या पेरंट्सांनी आनी भुरग्यांनी लक्षांत घेवचें. कारण आमी एक काळ म्हणटाले की कोरोना खातीर आमी भियाताले आनी घरान रावताले की कोरोनान डेथ जाता म्हणून. पळयत जाल्यार कोरोना पेक्षा चड डेथ एक्सिडंटान जाता. म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. तेन्ना तरी दिसाक एक दोन डेथ कोरोनान जाली. सगळे जाण आमी सारके कोरोनाचे पॅक सगळे जाण घरान बसले, एकामेकाक हात लायना जाले. पण त्याच्या पेक्षा सिरियस इशू आहो. दिसाक 2 डेथ ह्यो कमीत दिसाक 2 डेथ जाता. आनी इट इज वेरियस म्हणजे रॅश ड्रायव्हिंग हो पयलो प्रकार आसा. 2 व्हिलर आनी पेडेस्ट्रियन हे सफर जातात. म्हणून रेंट अ कार, रेंट अ बायक हेय ताका कॉज आसा. त्या खातीर तुवें सजेशन्स जे दिला ते हांवें तकलेन घेतला, ताजेरूय करता. फाटले ते सजेशन अंडर दॅट फ्रँचायझी लायसन्स 2018 ते स्टार्ट जाल्ले आनी ते आतां कंटिन्यू जाल्ले आनी बंद केले मोठो. बट मेन इशू इज इट इज इलिगल. Permit holder and license holder should have 50 cars. So will you take action on that? Tourists they होता गाड़ी, they know wrong side, they don't know the roads, and you are on record. So ते माशे तेजेर action घे. स्पीकर सर, त्यांनी जो टुरिझम ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटच्या अंडर फ्रँचायझी हो जो प्रकार सांगला पळय न्ही, हांवें एक्चुअली डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला. म्हाका अजून फायल येवंक ना. तो सगळे पुटअप करतलो फ्रँचायझी कितल्या लोकांक दिला आनी खंयच्या आदाराचेर दिला त्यो एकदां हांव पळयता. आनी जर त्यो कायद्याच्या भायर आसत जाल्यार सगळं कॅन्सल करता. म्हाका 5,000 दिले. आता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर एक सजेशन currently 2018 to 2022 about 1,000 people were given, and now it is around 5,000 people. 5,000 license ते मातशे सिरियसली कोर तेजी एक्शन घे. स्पीकर सर एक सजेशन दिता. एक रोड मॉनिटरिंग स्क्वॉड हो इम्प्लिमेंट करचो जे करून हे सगळे मॅनेज करपाक मेळटले. दुसरें आमचो जो स्ट्रेच आसा मातशें तुमी जाय जाल्यार विजीट करुया. सामको रिस्की जाला. एवरी डे एक्सिडेंट जाता थंय. आनी एक मिनिट स्पीकर सर, हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता तो DBL तो मात बसून पळयना. तेका तो कॉन्क्रीट रोड आसा, लेवलिंग ना, क्रॅक्स पडले रोडार. मातशें तरी येवन पळोवंक लाय तेका. तो DBLाक आसा.
Honorable Chief Minister has made one statement that it's a good one, that contractor will be held liable for digging of the road. I have one additional suggestion to make. Is that third party roste cut kotta pipe kalpak. So that is a beneficiary who's going to get it. I think you include that also in that. Whoever the beneficiary should also be done. Yes. He should not do it in the night and sokani utल्या roste podlo. स्पीकर सर बरोबर आसा हांव डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडार आसा तोय रोड करपाक लायता ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनी प्रमाणे आमी फॉलो करता आमी फाटली फावटी गॅजेट पब्लीश केला ऑलरेडी हांवें पर्सनली आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हांच्यानी सगळ्या स्टेक होल्डरां कडेन मिटींग घेतलेली तेजी एक गायडलायनी ठरयल्या ती पॉलिसी एक्सिडंट प्रो झोना ते काडपा खातीर त्या पॉलिसी प्रमाणे आमी फुडें वता आनी ट्रान्सपरंट रित्या लोकां कडेन दवरता राज्यांतले जाता तितके एक्सिडंट कमी जावचे म्हणजे हांव लोकां कडेन मागता की तांच्यांनी ट्राफीक रूल फॉलो करचे ट्राफीक रूल जर फॉलो करीत जाल्यार म्हाका दिसता ऑटोमॅटिकली 50% एक्सिडंट जे आहा हे कमी जातले हांव गोंयच्या सगळ्या जनते कडेन मागता की तेचेर ट्राफीक रूल फॉलो करचे स्पीकर सर प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन श्री रेमेन शेट. Speaker sir, this house resolves and recommend the government to frame necessary policies to finance the Pandharpur Yatra termed as Wari undertaken by different groups across the state who visit Pandharpur as Dev Darshan, especially on the auspicious day of Ashadi Kartiki Ekadashi. Yes. Speaker sir, 6 जुलैक आषाढी एकादशी जाली आणि आमच्या गोयचे हजारो वारकरी भक्त या निमतान हांगासून 10 ते 12 दिसाचो प्रवास पांयवारी करून पंढरपुरा वयता. त्याच निमतान कार्तिकी आषाढी एकादशी जेन्ना आसता तेन्नाय लोक वयता. स्पीकर सर पहिले आन्सर दिता तेज्या उपरांत मागीर डिस्कशन करता. So the department will initiate a process to formulate an appropriate policy scheme to provide the financial assistance for the Pandharpur Yatra undertaken by the group from the state. The necessary budgetary provision will be considered for the effective implementation of the scheme. स्पीकर सर, तशें आतां आमी उलोवन दाखयलें की आषाढी आनी कार्तिकी एकादशीक आमचे हजारो वारकरी भक्त हांगासून गोंयांसून पंढरपुरा वयता आणि हे पंढरपुरा वचणारे सगळे भक्त आपल्या इच्छेन आपल्या मर्यादा जी आपली आसा त्या पद्दतीन देवा खातीर म्हणजे देवा प्रती त्यांची आस्था वाडलेली आसा प्रेम वाडलेली आसा श्रद्धा वाडलेली आसा पूण आयज लोक हांगासून पंढरपुरा देव दर्शना खातीर वयता आणि ते वयता आसतना पूण एक 10-15 दिसाचो जो खर्च त्यांचा आसता तो तेजी सगळो खर्चाची जी गोष्ट आसा ती तेणी स्वता आपूण ते करता पूण आमची एक सरकाराची जबाबदारी अशें म्हणून आमी एक विनंती करता सरकारा कडेन की ज्या लोकांनी हे सगळो खर्च आपूण उखलतात ताका अनेक असो खर्चाची बाजू आहा स्पीकर सर हांगासून चलून वयता ते कसलेच पावस वारो हाची तमा न करता देव दर्शनाक वयता आनी तेंचो हो मार्ग सुखूळ जावचो आणि आनंदाचे वातावरण त्यांच्या भितर आसचे ही आमची एक सरकाराची जबाबदारी आसपाक जाय अशें मानून हांव सरकारा कडेन मागता की तांकां थोडेशें आमचे मानधन मेळ्ळे जाल्यार तांकां सुद्दां हितून बरें दिसतलें स्पीकर सर. दुसरें आनीक थोडें नमूद करता कित्याक हो शांतीकायेचो मार्ग आहा स्पीकर सर आमकां सांगपाक बरें दिसता की आयज खुबशे तरुणाई लोक म्हणजे तरुण भुरगे सुद्दां ह्या वारीक वचपाक लागलेले आसा म्हणजे त्यांची देवाच्या प्रती जी भावना आसा ती बरी जाल्ली आसा हो एक शांतीकायेचो मार्ग आसा म्हणून तांकां प्रोत्साहीत करपाक लागून सरकारान सुद्दां तांकां प्रोत्साहन दिवपाक लागून थोडेशें मानधन दिवचें अशें मागता स्पीकर सर. डॉक्टर तिरंगा शेट्टी. स्पीकर सर, आजचे जे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन म्हजो ऑनरेबल कलीग प्रेमेन शेट हांणी जे काडला ते एकदम खूब बरें आसा. हांव एकूच सांगता ऍड करता की ही जी वारी खूब वर्सां पयलीं सुरू जाल्ली ही म्हज्या मतदारसंघांतल्यान सुरू जाल्ली. एक भाऊ गाड म्हणून आसलो तेणी स्टार्टींग सुरू केल्ली. मागीर आमच्या कडेन ते एके वारीचे 2-3 वारी अंदू तब्बल 43 वारी गेल्ले आनी ऑन एन एवरेज एके वारीन 150 ते 250 लोक पर्यंत म्हणजे सांगपाचें म्हणजे चडशे लोक हेतून वयतात. एक 15 दीस बरे गोष्टी निर्णय करता. मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी सांगला फ्लोर ऑफ हाऊस की एक बरी पॉलिसी करतलो म्हणून. सो त्या खातीर हांव तांचे मनापासून आभार म्हणटा आनी येता त्या वर्सा ते इम्प्लिमेंट जावचे म्हणून मागता. देव बरें करूं. एल्टन डिकोस्टा.
तूं आतां म्हाका दिसता ऑनरेबल मेंबर जीत सरप्रायज जालो म्हणजे केपेंच्या मतदारसंघात म्हगे केपें मतदारसंघ ऑलमोस्ट यू कॅन से 65% हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर देयर सो आय हॅव टू स्पीक राजकारण काय ना स्पीकर सर आय स्टँड टू सपोर्ट द प्रायव्हेट मेंबर्स रिलेशन मूव्ड बाय माय कलीग प्रेमानंद शेट स्पीकर सर लास्ट 4 वर्सांक हांव प्रामाणीकपणान मागता वारीक म्हणजे आमगेले भाव वयताय हांकां हांव लागींच्यान जाणा बट माय सजेशन दिताय जात पण आम जाते भशेन आमकडे फुलना पागळी दिताय बट डेफिनेटली दिस टायम ऑलमोस्ट 4 ग्रुपां बराबर हांव आसलो आनी माय सजेशन इज दॅट वॉट एवर फायनान्शियल एसिस्टन्स दिताय तेच बराबर देर इज अ वन परमनंट स्ट्रेच वेर द वारी गोज एक दोन कोणेन एक स्लीप पॉयंट्स कोण सरकारान एक समज स्ट्रक्चर केले विथ ऑल द फॅसिलिटीज लायक तेंगेले टॉयलेट्स रावपाक राती नाल्यार खंय फॉरेस्टान गेस्ट हावसां प्रायव्हेट देवळां स्कलां रावताय सो 2 मेजर पॉयंट्स बिटवीन दिस इफ यू कॅन कन्स्ट्रक्ट सरकारान तरी बांदले म्हाका दिसता इट इज अ व्हेरी युजफूल कित्याक हे भावपण हांव सांगले ते प्रमाणे भुरगे यूथ वयताय जाणटे वयताय म्हण तूं लायक 50s 60s इवन 20-25 भुरगे वयताय सो प्लीज टेक दिस इनटू कन्सिडरेशन स्मृती दिव्याराणे स्पीकर सर आमचे ऑनरेबल MLA प्रेमेन शेटान जे रेजोल्युशन मांडलां ताका सपोर्ट करपाक उबे आसा पयली माननीय मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद की तांणी अनाउन्स केले की स्कीम रेडी करता म्हणून तांकां सो थँक्यू सर पण सांगपाचें म्हणल्यार की आमचे भागांतले 70 भागांतले खुबशे वारी आसा ऑलमोस्ट 8 वारी आसा आनी एक वारीन तांणी सांगलां तशें 150 ते 250 लोक आसता आनी ते सगळे भावीक म्हणटकच जाणटे ती ल्हान भुरगीं पसून आतां जॉयन जाता आनी तरणाटे जॉयन जाता सो इट इज वी आर प्रोमोटींग दिस इन अ व्हेरी गुड वे म्हणजे आता तरुण पसून भावीक जावपाक लागल्या म्हणटकच आनी इतले किलोमिटर चलून ते पावसान हातून जाणटी पसून वतात माथ्यार तुळस आनी हे अशें घेवन म्हणटकच थंय तांकां वाटेक आतां कितें तरी अशें कितें एम्ब्युलन्स जाय पडली नाजाल्यार मेडिकल एड जाय पडलो म्हणटकच मागता की गव्हर्मेंटान कितें तरी एक स्कीम हे करची वाटेर तांकां रावपाक आनी पंढरपूर पसून एक तर भवन बांदलें अयोध्या आतां सरकारान ठरयला एक भवन बांदपाक तशेंच पंढरपूर तर एक गोंय राज्यान तर एक भवन बांदलें आमच्या लोकां खातीर ताचो खूब फायदो जातलो सगळे प्रत्येक भाविकाक थँक्यू स्पीकर प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन पेमेंट शेटान मूव केला ताका सपोर्ट करपाक उबो रावला सो सगळ्यात पयलीं आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी आतां अनाउन्स केला एक स्कीम काडटा म्हणून स्पीकर सर फर्स्ट टायम हांव ह्या फावट पंढरपूर गेलो आनी वारयेकूय फर्स्ट टायम आनी केन्नाच हांवें पंढरपूर चिंतूंक सुद्दां नासलो पावतलो म्हणून अचानक आदल्या रातीक याद तकलेन येयलें वचोंक जाय गेलो गाडी स्टार्ट म्हणून आनी थंय वचोन विठ्ठल रखुमाईचे हातलो पांया पडलो आनी खरेंच सांगता मन तृप्त जालें आनी सोमतोच हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फोनूय मारलो तुज्या वाटेंतल्यान थंयसर दर्शन घेतलें हा म्हणून स्पीकर सर म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट बिचोलच्या वारयेक हांव पार्टिसिपेट जाला बिचोलची वारी आहल्या हांव तेंच्या वांगडा चल्ला सो ते पळयता आसतना एकूच हांव त्या स्किमीन एड कर म्हणटा तांकां मेडिकल टीम एक तुजी जाय म्हणजे ते वयतात चलून न्हू खुबशे डिफिकल्टीज आसा जाणटे सुद्दां वयतात सो जर त्या स्किमीन तूं मेडिकल टीम तुजी आनी मेडिकल फॅसिलिटीज जर तांकां मेळत वारयेक पावो मेरेन जाल्यार ते बरें जातलें Speaker sir, I stand to support the resolution moved by our colleague Premin Shet. स्पीकर सर आमी सगळ्यांक खबर आसा की पंढरपूरची वारी जी आसा ही प्रत्येक कितलेशे गांवांतल्यान आयज वयता आनी वारकरी जो समाज आसा तो कितलोसो आतां वाडत चल्लेलो आसा आनी जसो आतां वदू एल्टन उलयतालो आतां हितून धर्माचो खंयचोच भेद करिनासतना आयज हिंदू भाव तशेंच बाकीचे धर्माचे जे भाव आसा ते सगळे एकठांय जावन आमी अंदू पासून पळयला की ते वारीक गेले आनी एक बरें आसा की फायनान्शियल एसिस्टंट हें खूब गरज आसा जावं थंय एकोमोडेशन जे मेळपाची हेंय खूब गरज आसा आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलेलें आमी एप्रिशिएट करता की पयलूच तेणें सांगलें की आपूण ह्या वारीक लागून कितें तरी फायनान्शियल जावं पॉलिसी कितें स्ट्रक्चर हाडटलो म्हणून सो आमी हो वेलकम मूव करता थँक्यू येस श्री उल्हास तुयेकर स्पीकर सर सगळ्यांचे एकमत आसा त्यामुळे एक दोन रेजोल्युशन तेणी आमच्या कलिग्सान हाडला स्पीकर सर गोंयभर अशी वारी वयता आनी ह्या वारीन जाणटे लोक ताचे भुरगे आसता आनी ते जाणटे लोक म्हणटा की आमी जेन्ना 10 मिनटां सुद्दां चल्ले आमचे पांय दुखता पूण आमी जे दिसाक 10-15 किलोमिटर चलता जवळ जवळ 15 दीस
पूण ते जेन्ना जय जय विठोबा रखुमाई पांडुरंग विठाबाई माझे पंढरीची आई असे गजर म्हणीत जेन्ना ते वयता ते म्हणटा की आमकां पांय बी आमचे कांय दुखना. तर अशा ह्या लोकांक आमी जेन्ना वारकरी जे लोक वयता तांकां ते चड ना 30 ते 40 वारकरी गोंयसून वयता. तांकां प्रत्येकाक जर एक कितें तरी फायनान्शियली हेल्प केलो जाल्यार खुबशे लोक हितून ही गोंयची संस्कृताय आमची आहा ती टिकोवन उरपाचें काम हे वारकरी लोक करता. मागता की कसली एक स्कीम करून वारकरी देवदर्शन यात्रा अशी खंय स्कीम करून ह्या तांकां फायनान्शियली हेल्प करता. विजय सरदेसाय. एक मत आहा तुम्ही म्हणलेल्या विशय पूण एक मत एक वर्स पयलीं आशिल्लें. हांव याद करून दिता तुमचे डिपार्टमेंटाकूय 23 जुलय 2024 मुखेलमंत्र्यान आतां अश्युरन्स म्हाका ते ताका दिला पळय ते म्हाका दिल्लें एक वर्स पयलीं. आतां एक वर्सान मुखेलमंत्र्यान केलें कितें हो प्रश्न. सो तो एकमत सगळ्यांचें आहा. एकमताचेर हांव कांयच प्रश्न घालना. काम इजी न्ही हें करप सोंपें न्ही. एकमत आसतना पसून महाराष्ट्र सरकारान हें करूंक ना. जी वारी जाता महाराष्ट्रान पंढरपूर हा महाराष्ट्रान पूण महाराष्ट्रान करूंक ना. हांव मुद्दाम हाजेर वाचतलो आज. सो फकाणां न्ही तें आनी 370 किलोमिटर तें. सो आतां हें जर करतलो जाल्यार कसो करतलो तूं. कित्याक एक वर्सान जर मुखेलमंत्र्यान आतां क्लियर कट प्लॅन अजून कांय काडूंक ना जाल्यार दुसरें म्हणल्यार तुमी लेजिस्लेचर सेक्रेटरी असलें कितें उलयता तें तकलेन धरा. हेच अश्युरन्स एक वर्स पयलीं दिल्लें तुमी काडलो कसो हो इशू परतो. तुम्ही ऑन द कॉन्ट्ररी हांवें अश्युरन्स कमिटीक बरोवंक जाय आशिल्लें वॉट हॅज हॅपन्ड अबाउट दीस अश्युरन्स काय म्हणून. स्पीकर जर हो मातसो आतां तूं मंत्री जावपाचो आहा दिसता मागीर कोण फुडें येता ताणें मातसो सिस्टम हाडचो. एनीवे वारी कोऑर्डिनेशन कमिटी म्हणटा ती तुवें करची पडटली. एक मिनिट हज कमिटी बी कशी आहा तसले बी कोणें हाडून घालची. बरे मनशाक कोणाक घाल बरो आनी खरोच म्हळ्यार भक्तीचो मनीस जो चलूंक वता ते कोण तो मस्जिदीन वचना ते मनशाक हज कमिटी केला सोड. एनीवे तें हांगा नाका. हें एक बरी गोश्ट. एक्सपेक्टेशन खूब आहा स्पीकर सर. एकदां जर हें जालें आतां बाब जितान म्हणलें ते भशेन डिफरंटली एबल्ड तांकांय बी एक्सेस करचो. नेचर कितें तें म्हणल्यार NGO बरोबर इको फ्रेंडली प्रॅक्टिसीस वापरच्यो ह्यो खूब आहा. पूण एक जर करतलो जाल्यार तुका एक क्लियर प्लॅन जाय. एक वर्स तुमी घेवन न्हिदल्या तुमी कांय करूंक ना हें म्हणजे तुमचें रेलिगेशन आहा. आनी हो हिंदू धर्माचेर चलयता पक्ष हिंदू धर्म म्हणटात गर्व से कहो हम हिंदू है कितें करता एक वर्स न्हिदल्या. स्पीकर जर म्हणटकर हें मातशें एश्युरन्स दितकर इम्प्लिमेंटेशनूय तकलेन दवरचें. Honorable Speaker, I am supporting this motion of my colleague Pramen Shet. Only what Mugim Ekasa Barik that try to have it transparent so that you have people registering in advance, give them a fixed amount so that you don't have this last minute people coming and asking and the funds are being wasted. This only thing, and make it transparent so that everyone also knows. Upload it on the website who are the beneficiaries and then which groups have been given what amounts. श्री कृष्णा सरकार. स्पीकर सर सगळ्यात पयलीं मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता की बजेटरी प्रोविजन्स तांणी केले म्हणून. आतांच विजय बाबान म्हणलें की आमची हिंदूचीच पक्ष म्हणून तशें कांय ना. आमचो सगळ्यांत सेक्युलर पक्ष देवदर्शन यात्रेक आमी सगळ्यांक व्हेल्ले आसा आसूं पूण आमी वेलंकनीय धाडटा सगळ्यांक धाडटा आनी त्याच देवदर्शन यात्रेचे हे करून तशी म्हणजे सोशल वेलफेअर आनी घटनेचे तू कितें वाचता तू खंय आहा बाबा विश्वजीत चड शिकलो RSS ताणें मागला की सेक्युलर म्हणटा उतर काडचें घटनेंतल्यान उतर काडचें. तुमी सेक्युलर कशें जालें. तुमी सेक्युलर उतर. येस आमचो पक्ष म्हणटा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास. सेक्युलर म्हणटा उतर काडपाक लायला तुमी. येस कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून ते कितें ते तुमी ते हे घटना राखा म्हणटा ते संविधान बचाव म्हणटा कितें तेच मरे ते संविधान बचाव काढल्यात आमी. स्पीकर सर म्हाका दिसता लास्ट टायम बागडीत पडटा आता तुजी बारीच कर ना हांव मागता की लास्ट टायम जशी देवदर्शन यात्रा स्कीम केली त्याच धर्तेचेर कितें तरी करून एक व्यवस्थित तांचे हें करचें. मायकल लोबो. Speaker sir, I support the private member resolution tabled by Pramen Shet. Around every year
जेन्ना यात्रा सुरू जावपाची आहा वारी पंढरपूर वचपाची हे 10-12 ग्रुप आमगेर येता एवरी इयर येता सो तेंकां ह्या वर्सासूनच स्टार्ट करचे आनी मुख्यमंत्र्यान एक कमिटी काडची म्हणजे आनी आमदाराकूय 1-2-3 आमदाराकूय भितर घालची कमिटीन आनी तेंकां योग्यपणी म्हणजे बसीचे खर्च जो जाता येताना आनी वचपाक जो कितें खर्च लागता तितलोय दिवचो प्रत्येक ग्रुपाक एक ग्रुप आहा ते सगळे ग्रुपांक दिवचो आनी येताना बसीचे पयशे तितले येवपाक जाय तेंकां ते पळोवन सारके योग्य पयशे दिवचे. स्पीकर सर. तू उलयता? Speaker sir, I rise to support the private members' resolution moved by Premanand Seth with the utmost respect for the deeply spiritual and culturally significant tradition of the Wari. This is undertaken by the Markari Samaj in devotion to Lord Vittal. And it is a journey of surrender and humility and of complete detachment from material desires, a path where the pilgrim seeks no support but the blessings of the divine. As I understand, the Varkari do not walk for comfort, they walk to renounce comfort. Anik, this is just not a yatra, it is an act of bhakti and tapasya. Their strength comes from the simplicity and the austerity with which they undertake this journey. I fully understand, because of the intention to honor this tradition. Let us honor the Varkari tradition by protecting its purity, because I feel the government wants to provide the financial assistance, and let us respect this tradition of sacrifice, prayer and faith. Yes. स्पीकर सर, आमच्या गोमंतकांतल्यान खुबशे वारकरी हे पायी चलत पंढरपुरा वता. इट इज अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 5,000 वारकरी हे दर वर्सा वचपाक लागलेले आसा आणि एक बरी गजाल दिसान दीस हांची संख्या जी आसा ही वाडत आसा. 370 किलोमीटर 14 ते 15 दीस पायी चलप आणि जय हरी विठ्ठल हो नाम जप करीत त्या विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर पंढरपुरात पावप हे सातत्यात आम्ही पळयता की पुराय पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत या सगळ्या मतदारसंघातल्यान लोक हे वारी ही पंढरपुरा वता. हाच्याच पयलीं आमी पंढरपुरा आमचे गोंय सरकारचे वारकरी भवन करपाचें आमी थारायलां. हांवें ऑलरेडी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाकूय बरयलां की तांच्यांनी आमकां पंढरपूर पावच्या पयलीं किंवा पंढरपूर जिल्ल्या तालुक्यांत तांच्यांनी आमकां जागा दिवची. आमी जाता तितके बेगीन आमचे पंढरपुरात वारकरी भवन हे आमी बांदता जेणे करून ह्या लोकांक ती सोय जातली. दुसरी गजाल आत्ता जे सगळ्यांनी मागला, नो डावट विजयान फाटले फावटी हो हे घातलेलो बट तेजी स्कीम प्रिपेर्ड जाली ना. पण हांव हे फावटी प्रॉमिस करता की वेवस्थीत रित्या एक डिझायन करून आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट किंवा सोशल वेलफेअर दोना पैकी एक डिपार्टमेंट खंयच्या डिपार्टमेंटांतल्यान इजी जाता ते पळयता. कारण सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतल्यान ऑलरेडी स्कीम आहा, देवदर्शन स्कीम आहा त्या किंवा ह्या डिपार्टमेंट दोना पैकी एका डिपार्टमेंटाक फायनान्शियल प्रोविजन करपाक लायता. सो आतां जे विशय आसा दोन, एक तेका वता आसतना सगळ्यो म्हणजे मिनिमम सोयी जेका आमी म्हणटा त्यो ते आपूण स्वताहून अरेंज करतात. ओके, आनी तेजे पुराय एक गाडी आनी बाकीचे लोक चलत वता. येतना आसतना तेका बस लागता. त्या ती 5,000 लोक जर भक्ती भावात आणि विठ्ठलाच्या भक्तीत जर पंढरपुरा खरोखरूच पायी वारी करून वता आसत जाल्यार तेका मदत करप ही सरकाराचें कर्तव्य समजता. कर्तव्य इतक्याच खातीर समजता की समाजात अशा पद्धतीची सद्भावना संस्कृतीची वाढ जावप आणि नवीन जनरेशन या वारकरी संप्रदायात जॉईन जावप ही बरी गजाल आसा. आमी जशें म्हणटा की आता दिसान दीस ही संस्कृती लुप्त जायत पावली, ती परत एकदा ती खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत आसा. म्हणजे देवभक्ती वाढत आसा. आमी जेका म्हणटा देव धर्म आणि देश हाज्या कडेन वयता आसतना म्हणजे आमकां नवीन पिढी ही ह्या वाटेत वयता आसतना दिसता आणि तेकाच लागून तेका सपोर्ट करपा खातीर ही स्कीम हांव जाता तितके बेगीन डिझायन करता आणि अकॉर्डिंग टू त्यांची संख्या कितली आसतली, तो ग्रुप कितल्या लोकांचो आसतलो, ती संस्था रजिस्टर्ड आसतली, कितें तरी एखादी स्कीम डिझायन करता. म्हणजे पयशे दिता आसतना सुद्दां अकाउंटेबल आसपाक जाय. तेंच्यांनी परत एखादी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ही बी दिवची पडटा. ती सारकी स्कीम फॉर्मुलेट करता आणि फुडले फावटी ते जे वारकरी वयतले ताज्या पयलीं तांच्यांनी 2 म्हयन्या पयलीं एप्लाय करपाचें आणि वयच्या पयलीं ती अमावंट जी आसा ही त्यांच्या अकाउंटाचेर रिलीज करता. एक हांव हावजाक प्रॉमिस करता. माननीय आमदार प्रवीण शेठ, तुम्ही तुमचा ठराव फाटी घेता.
पास तो फाटी घेवपाची गरज ना पास थँक्यू Yes. सर्वमतान पास ठराव सर्वमतान पास जाल्लो आसा. थँक्यू सर एश्युरन्स गिवन बाय द Yes. चीफ मिनिस्टर Next calling attention Shri Ullas Speaker. This House resolves that the government frames a comprehensive scientific flood and mitigation strategy taking into the view the impact of climate change that cause erratic and intensive rainfall patterns resulting in persistent flooding in the many parts of the state. Speaker, sir. As per Goa State Action Plan on the Climate Change, the several flood mitigation measures have been identified and some have already been implemented or initiated to address the increased frequency and intensity of flooding events, especially in low-lying coastal and riverine areas. Below is the summary of the flood mitigation measures has already in place as per the SAPCC associated reports. Flood mitigation plan आमच्याकडे तसो ready आसा जेणेकरून आम्ही desilting of the rivers and waterways, rehabilitation of the strengthening of bunds, stormwater draining improvements, early warning system, flood zoning mapping, त्याचबरोबर mangroves and wetland conservations, capacity building awareness, construction of the check dams and drainage structures, and integrations with the coastal zone management plan. या पद्धतीत डिटेलान हो प्लॅन जो आसा तो आमी इम्प्लिमेंट आनी इम्प्लिमेंटींग एजन्सी बी हाज्या रिलेटेड WRD आसतली एग्रीकल्चर आसतली अर्बन लेवल बॉडी आसतली GSIDC गोवा स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसतली किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट GCZMA अश्यो डिफरंट एजन्सीज ह्या हेजेर काम करतात आनी स्टेटींत जे आमी डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी एज अ चीफ मिनिस्टर आय एम द चेअरमॅन and revenue minister is the vice chairman. ह्या पद्धतीत वेगवेगळे डिपार्टमेंटा इम्प्लिमेंट करता पण तरी सुद्धा तांकां जे दिसता तेंच्यांनी जो रेजोल्युशन मांडला तो हावजा मुखार तेंच्यांनी डिस्कस करता. श्री वीरेश Speaker, कुलकर्णी. sir. सांगात तुम्ही. Speaker, sir. माननीय मंत्र्यान सांगल्याप्रमाणे त्याचे WRDचे मिनिस्टर सुद्धा बरे काम करता पण काही गोष्टी ह्यो प्री मनसून जावपाक जाय त्यो जायना त्या खातीर खुबशे कडेन फ्लडिंग जाता चड करून तुम्ही पाड्या सायडीक पळयता फ्लडिंग जाता गेल्या वर्सा माझ्या नावेली मतदारसंघात फ्लडिंग जावन लोकांच्या घरांनी उदक गेले हा मुद्दा मंत्र्याकडे फोटो धाडटा आनी ह्याय वर्सा फ्लडिंग जाल्या त्याही फोटो तुमकां धाडटा स्पीकर सर हे फ्लडिंग जावपाचें कारण म्हटल्यार खुबशे जी कारणां आसता WRDचे मिनिस्टर बरें काम करतात कसलें काम ना केन्ना म्हणना तरी आसतना हे जे कित्याक घडटा हे थोडे कांय सांगपाक सोदता. The commission of detailed hydrologic survey of Naveli and adjoining villages to map water flow and flood prone areas, establish a dedicated flood management cell under the WRD and Disaster Management Authority for Salsette, undertake urgent desilting, deepening and widening of all major drains and nalas, particularly near newly constructed western bypass and the railway crossing area. Construct permanent stormwater drainage system in chronic flood zones, including Mandop, Dongri, Gatamorad in Naveli constituency. Coordinate with the railways and PWD to resolve waterlogging and underpasses and culverts. Strictly monitor and prohibit further encroachment in low-lying and paddy field area through a special vigilance team. This House further asks that the Goa State Wetland Authority and the Department of Environment be involved to ensure sustainable and eco-friendly solution in line with communities' needs. By implementing this measure, the government will uphold the Committee to Climate Resilience, Rural Safety and Infrastructure Development while protecting the livelihoods and homes of thousands of Gonds residing in Naveli and many parts of the state. Speaker sir, हे जर आम्ही सगळे जर काळजी घेतली प्री मनसून जाल्यार खुबशा जाग्यांचेर ही फ्लडिंग जावपाची शक्यता कमी आसता. गेल्या वर्सा माझ्या नावेलीच्या डोंगरी ह्या गांवांत हे सगळे डिसिल्टिंग जावना कारणान हे फ्लडिंग जाले लोकांच्या घरांनी उदक गेले आनी ह्या वर्सा दवर्ली हांगासर जो कलवट आसलो त्या कलवटान ब्लॉकेज जाले झाडां प्लास्टीक भरून
उदक ओव्हरफ्लो जालें आनी एक सायडीच्या घराचे कंपाऊंड वॉल जावं लोकांच्या घरांनी उदक गेलें हे न जावपा खातीर हे जे मेजर पयलीं करपाक जाय जे की प्री मन्सून आमी पळयता की जेन्ना पावस पडटा तेन्ना जे फ्लडींग जातकूर आमकां खंय तरी JCB हाडची पडटा आनी ती JCB जावं ते मशिनरी त्या उदकान घालपाक मेळना त्या खातीर हे प्री मन्सून जर केले जाल्यार खूब कडेन अशे ज्यो फ्लडींग जाता ते कमी जातले फाटल्या दिसांनी एक पेपराचेर आमच्या कुंकळी म्युनिसिपालिटी ही सुद्दां जी बांदल्या तेच्या अंडरग्राउंड उदक भरून तेतून फूल बिल्डींग ही एक डेंजर अशी जाल्या अशें म्हणून पेपराचेर न्यूज येयल्ली कारण ती शेताच्या सायडीक बांदल्या त्या खातीर उदक वचपाची वाट आसता ती ब्लॉक जाता स्पीकर सर पयलीं आसताले की व्हाळ आसताले व्हडले ते आयज ल्हान गटरां जाल्ली कडेन आहा आनी पावसाचें उदक हे जोरान येयल्या बरोबर ते ओव्हरफ्लो जाता आनी ह्या खातीर खुबश्यो प्रॉब्लेम आमचे जाता आनी खुबश्यो बिल्डिंगी जाल्या आनी ह्यो बिल्डिंगी तातूंत तेंच्यांनी जे वॉटर आपली जी ड्रेनेज सिस्टम आसा ती सारकी आसना ते बिल्डिंगे बांदता पूण जे पयलींची उदकाची वाट आसता ती ब्लॉक केल्ली कडेन आसता आनी ह्या खातीर खुबशे प्रश्न उस्पारतात त्या खातीर म्हाजी विनंती आहा की सरकारान हेजेर एक स्टोर्स कितें तरी एक प्री मन्सून एक कमिटी काडची आनी ज्या ज्या लो लायंग एरिया आसा ज्या ज्या वाटेचेर उदक सांठोवन उरता आनी जे फ्लो ऑफ वॉटर बरें जावपा खातीर उपाय योजना करची Speaker sir, I stand in the support of the calling attention moved by Ullas Tuekar. Speaker sir, ह्या बाबतीन हेच्या पयलीं विधानसभेन आमी उलयल्ले आनी त्या टायमारूय हांवें एक मुद्दो जो काडलेलो तो म्हणजे गाडगील कमिटीचो रिपोर्ट. आता द वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पॅनल जो आसा हेंच्या रिपोर्टान क्लियर सांगलेलें आसा की इकोलॉजिकल सेन्सिटीव एरियाज ज्यो आसा S1, S2, ESZ1, 2 and 3 हे स्पीकर सर सामके इकोलॉजिकल व्हेरी सेन्सिटीव एरियाज आसा आनी ह्या एरियान कांयच डेव्हलपमेंट जे आसा ते त्या पद्दतीन करपाक शकना आनी स्पीकर सर आयज अशें जाला की इको सेन्सिटीव एरियेन आयज कितलेशी कन्स्ट्रक्शन वर्क चालू आसा हो जो रिपोर्ट आसा हो एक सायन दिता की आमचो सरकार जो आसा सरकारान आपूण जावन फुडाकार घेवपाची गरज आसा की हे सगळे कशें आमी इम्प्लिमेंटेशन करतले सारकी प्लॅनिंग कशें करतले ह्या रिपोर्टान तेंय सांगलां की खुबशे डिफॉरेस्टेशन जे जाता त्या कारणाक लागून जावं अनप्लॅन अर्बनायझेशन जावं अनसस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हे जे जाता हेका लागून हे जो फ्लडींग जावं बाकीचे जे हे आसा तो जाता म्हणून स्पीकर सर हांव उदाहरण दिता आमच्या मतदारसंघान सानंद्री आमच्या मतदारसंघान एक प्रोजेक्ट येता त्या प्रोजेक्टूय असोच जाला त्या कुर्का गांवांत वडवड जो गांव आसा त्या गांवांत थंय एक प्रोजेक्ट येता थंय परमिशन बी सगळे ग्रांट केला आतां थंयच्यान उदक जे आसा तें साठना कित्याक ते दोंगरांचेर साठटा आनी ते सगळे फ्लड जावन शेतांनी वयता आयज ती शेतान जी भाटां आसा कोणान केमे लायिल्ले कोणान माड लायिल्ले जावं आनी कितें लायिल्ले ती भाटां पासून बुडोवन गेली फ्लड जालो स्पीकर सर आनी तेन्ना आमी मागीर तलाटीक धाडलो तांकां मागीर कंपन्सेशन म्हणटा पण तेंचो जो वेपार आसा जावं ते कितें करता ते सगळे वेस्ट जाले आनी तेकाच लागून म्हणटा की हें जें आसा हेजेर नियंत्रण आसपाची खूब गरज आसा स्पीकर जर तशेंच आमी पळयता की आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान खाजन शेती खुबशी आसा आनी खाजन शेती आसल्या कारणान आमकां बांद लागता खुबशे बांद आसा आयज उदकाक जे बांद दुरुस्ती करूंक ना त्या कारणाक लागून आख्खे जे शेतां ती फ्लड जाल्ली आसा ऑलरेडी उदक भितर पावल्लें आसा आनी सायडीच्यान मँग्रोव्ज डेव्हलप जाल्या स्पीकर सर हो जो रिपोर्ट सांगता हितून हे सगळें मेन्शन केल्लें तितून खाजन शेतीचेंय मेन्शन केल्लें सांगलेलें की हें सगळें इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय हांवें मुखेलमंत्र्याकूय सांगलें हांवें एग्रीकल्चर मिनिस्टराकूय सांगलें हांवें एनवायरमेंट मिनिस्टराकूय सांगलें कित्याक आयज सी लेवल हाय जाता आमचो आदोसी गांव आसा त्या आदोसी गांवान पासून उदक वयर घरांनी पावल्लें तुम्ही पळयता करमय जो आसा करमय सायडीच्यान उदक वयर पावल्लें आसा सो इतलें सगळें जाता तितून आमचो जो डिजास्टर मॅनेजमेंट सेल आसा तेंच्यांनी इम्प्लिमेंटेशन करून हें प्रायोरिटीचेर करूंक जाल्लें मात गेली ती 3 वर्सां जालीं स्पीकर सर हांव तेंच रिक्वेस्ट करता आमचो डबल इंजिनचो सरकार जो आसा गोंयान बीजेपी सेंट्राक बीजेपी दोनूय सरकार जो आसा एकटे जावन हें काम करपाक जाय आसलें मात तें जालें ना स्पीकर सर आतां दुसरो एक प्रश्न आसा कितें जाल्लें आसा आमी एवरी टायम आमी डिस्कशनान घालता की सेंट्रलायज पद्दतीन सगळे गांवांचेर प्रोजेक्ट हाडटा अर्बनायझेशन करपाचे प्रोजेक्ट हाडटा आनी ह्या रिपोर्टान तेंय सांगलां की डिसिजन मेकिंग प्रोसेस शूड बी डिसेंट्रलायज्ड
आनी तितून जे लोकल कम्युनिटीज आसा तांकां एम्पावर करपाची गरज म्हटल्यार तांकां घेवपाक जाय. आतां कितें जालां स्पिकर सर, त्या लोकल कम्युनिटीक कोण विचारीत ना, विलेज पंचायतीक विचारना, जावं थंयचे वाड्यावयले कोण पंच आसा तांकां विचारना, कोणाकूच कांय विचारना. व्हडलो प्रोजेक्ट येता आनी मागीर फ्लडींग जाता. आतां तो कसो सांगता फ्लडींग जाता तो आनी कितें जाता, हें जायत रावतलें. सो स्पिकर सर, जो जो गव्हर्नन्स आसा आमचो डिसेंट्रलायज करून जे इम्प्लिमेंटेशन, जो टायमली इम्प्लिमेंटेशन हाडपाक जाय आनी डिजास्टर मॅनेजमेंट जो टीम आसा तेंच्यांनी टायमली मिटिंग्स घेवपाक जाय. आतां आमी लोकल आमदार आसा, आमचे कडेन बिफोर मॉन्सून सेशन तेंच्यांनी मिटींग कॉल आउट करपाक जाय, आमकां आपोवपाक जाय आनी जॉयंटली मिटींग घेवन बाकीचे आमदार, विलेज पंचायत सरपंच जावं पंच मेंबर कोण आसा, तुमकां कितें इश्यू जाता हें कळपाक, म्हणजे सडनली आमकां कितें जाता इश्यू हो कळटा. सो हें जायना स्पिकर सर. आतां तें कितें आसा, डिपार्टमेंट लेवलाचेर मिटिंगे घेता, पूण ह्या जो ग्रासरूट लेवल आसा, जे कोण ग्रासरूटार आसा तांकां खबर आसा बाबा खंय कितें जाता, खंयच्यान उदक देंवता, खंयच्यान उदक ब्लॉक जाता, खंय फ्लडींग जावपाची शक्यता आसा, खंयचो रोड ब्लॉक जाता. सो हेका लागून हांव परत एकदां मागता की हें डिसेंट्रलायजेशन करपाचें आनी तें केलें नाल्यार आनी एक गाडगील जो रिपोर्ट आसा हो परत एकदां हायलायट करपाचो आनी ह्या रिपोर्टा प्रमाणे जे बरे पॉयंट सगळे आसा तितले आमी घेवचे. देव बरें. श्री विजय सर. I rise to support this resolution moved by Honorable MLA Ullas Tuekar. Speaker sir, सरकाराक एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सायंटिफीक फ्लड एंड मिटिगेशन स्ट्रॅटेजी अशें म्हणून ताणें म्हणलां. स्पिकर सर, म्हाका दिसता आमी रिफ्रेज करूंक जाय तें की कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मल्टी डिपार्टमेंटल सायंटिफीक फ्लड एंड मिटिगेशन स्ट्रॅटेजी. मल्टी डिपार्टमेंटल स्पिकर सर, हें कितें आहा, बाब विरेशान सांगला ते भशेन हो डिपार्टमेंट त्या डिपार्टमेंटा कडेन उलयना, सगळे डिपार्टमेंट लोकां कडेन उलयना आनी लोक जाणा खंयच्यान उदक वता तें. बेसीक स्पिकर सर, ट्रेडिशनल वॉटरवेज म्हणटा ते, म्हळ्यार पाथ, वॉटर फ्लोज थ्रू अ पर्टिक्युलर पाथ विच इज ट्रेडिशनली फ्लोईंग. थंय जर मदीं तें ब्लॉक केलें जाल्यार तुका फ्लड येवपाची शक्यता वाडटा. सो म्हाका दिसता स्पिकर सर की हे सगळें आज मुखेलमंत्र्या कडेन खूब पोर्टफोलिओ आहा. सो द बक स्टॉप्स विथ हिम. लास्ट येता कोणाचेर येवपाक जाय, कोणाचेर मुखेलमंत्र्याचेर. कित्याक आज अशें आसूंक शकता PWDचें काम आनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचें काम, दर्या स्पोर्ट्साक जो एक आमचे स्टेडियमा कडेन हें करूंक जाय, डिसिल्ड जावंक जाय. स्पोर्ट्स सांगता PWD, पूण दोन लोकांचो पात्रांव एक आहा, पूण दोगूय बरोबर बसना. हो इश्यू स्पिकर सर. सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो स्पिकर सर, आतां हांव तुका एक सादी एग्जांपल दिता आनी मुखेलमंत्र्यांनी आयकुचें. हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो की वेस्टर्न बायपासाचेर प्रोलॉंग्ड फ्लडिंग इन माडेल एंड मुंगूल एरियाज हें जाता काय म्हणून. तुमी म्हाका आन्सर दिला वेस्टर्न बायपास हॅज बीन प्रोवायडेड टू एलिवेटेड कॉलोनी आनी आमी एक पेवर ब्लॉक घाल्या म्हणटा. अरे पेवर ब्लॉकाचें खंय आनी फ्लडींग कितें, काय कनेक्शन कितें. बरें, आतां वेन्झीक एनवायरमेंट मिनिस्टरान उत्तर दिलां की वी हॅव डन sea level rise and flood prone zones and has shared the resulting thematic maps and spatial data including with key departments like town and country planning for integration into development and zoning plans. हे ताका उत्तर दिला 25/7/2025 LAQ number 93. लीडर ऑफ ऑपोजिशनान क्वेश्चन केलें टाउन प्लॅनिंगाक की तुम्ही इम्पॅक्ट ऑन एनवायरमेंट बायोडायवर्सिटी हे घेतात काय म्हणून लँड कन्वर्जन करतना. जाल्यार टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर आन्सर कितें दिता, टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट प्रोसेसीस द प्रपोजल्स एज पर द प्रोविजन्स ऑफ द गोवा टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट 1974 and गोवा लँड डेव्हलपमेंट बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन. अरे सो तो काडटा आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचो स्पेशल डेटा आनी थेमेटीक मॅप्स काडटा आनी उडयता डस्टबिनान. तो हो स्पिकर सर. चंद्रकांत शेट्टीन एक हें केलें, WRDक विचारलें की LAQ नंबर 10C 29/7/25 कितें म्हणटा तो, routine pre-monsoon inspections are carried out every year. However, due to heavy rains in year 2024, flooding was observed. कितें, what is this answer? हें दिला ताका आन्सर. हांव आतां मुद्दाम जाता स्पिकर सर, तुमचे सायडीन गॉडमॅन खूब आहा आनी गॉडमॅन खूब आसतकर तुमी हे मॅन मेड प्रॉब्लेम एक्सेप्ट करूंक सोदना. तुमकां कितें जालां, देवाचे मनीस म्हणून ते देवान केल्ली वस्त, देवान करूं ना हे मॅन मेड इश्यू. स्पिकर सर, कित्याक ते सांगता हांव तुका, 2025 प्री मॉन्सून रेन म्हणटा तो इज द हायेस्ट इन 64 years. स्पिकर सर, नियरली 1000% surplus compared to the norm of that period. Southwest monsoon arrived 12 days ahead of schedule.
Goa saw 13% above normal rainfall in July 2025. Speaker sir, daily rainfall events exceeding 150 millimeters. हे पयलीं रेअर आशिल्लें आतां कॉमन जाल्लें आहा. म्हळ्यार कितें क्लायमेट चेंज प्रोजेक्शन्साक हें लागता आनी रेनफॉल पॅटर्न हो अनप्रेडिक्टेबल जाला. ट्रेंड हो वायडली रिकॉग्नायज्ड एज अ डायरेक्ट इम्पॅक्ट ऑफ ग्लोबल क्लायमेट चेंज. स्पीकर सर, सो हांव मागता की वी हॅव टू एक्ट डिसायसिवली. आतां तुमकां मातशें वायट दिसतलें सांगता पूण हें सत्य परिस्थिती तूंय आयक आनी मुखेलमंत्री आयक. स्पीकर सर, कितें तें आमचो प्रधानमंत्र्याक हो आतां तिसरो टर्म 2 टर्मान ताणें म्हणलें की क्लायमेट चेंज म्हणटी वस्त ना म्हणून. फक्त मनीस जाणटो जाता ताका गरमी जाता म्हणून हें म्हणिल्लें आहा. हांव तुका दाखयता खंय म्हणलां तें म्हणून. सो 3 टर्माचे मागीर तुमच्या वयल्या इंजिनान एक्सेप्ट केलें की क्लायमेट चेंज जाता म्हणून तुमकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. पुणून मागता की हे जे कितें क्लायमेट चेंजाचे जे तो कॉम्प्रिहेन्सीव स्ट्रॅटेजी कर म्हणटा पळय ते तुमचे कन्सल्टंटा कडेन आनी एक्सपर्टा कडेन दिवं नाका. ती स्मार्ट सिटी भशेन जातलें. स्पीकर सर, लोकलांक कॉन्टॅक्ट करा, नॉट युअर एक्सपर्ट्स अँड कन्सल्टंट हू गिव्स यू किकबॅक्स. Meet people who will give you results. Locals will give you results. Thank you, Speaker sir. Dr. Chandrakant. स्पीकर सर, आज जे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन माननीय आमदार उल्हास तुयेकरान रेज केला ताका सपोर्ट करपाक उबो रावला. म्हजें एक सजेशन आसलें की इल्ल्या पावसाक प्रत्येक तालुक्यात किंवा खंय खंय गांवांत फ्लड येता हे त्या तालुक्यांतले डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो हेड डेप्युटी कलेक्टर आसता तांणी ते नोटिफाय करपाचे, पळोवचे आनी ते पळोवन जशें बाकीच्या कलिगांनी सांगला हे मल्टी डिपार्टमेंटल तशें कन्फर्म वेदर इट इज WRD, PWD आनी लोकांकूय कन्सर्न घेवन करचे. म्हज्या मतदारसंघात एक 3-4 पॉयंट आसा जे फ्लड येताच. इनफॅक्ट लास्ट इयर इतलें आयिल्लें उदक की हे उदक शांतादुर्गा शाळे कडल्यान म्हणजे सर्कला कडेन येवन ते परत बाजारात गेल्ले बरे भरलेले. दुसरे नानोडे आयिल्ले. तिसरे आमच्या IDC म्हणटा त्या दोंगरा वयले सगळे उदक येता आनी वता. हांव आमच्या ईग वचून दाखयले तो जो व्हाळ आसा तो करपाक जाय, तो डिसील्ड करपाक जाय. 4 ते 6 येवंक शकता. लकीली लास्ट इयर येवंक ना. प्रोबेबली थँक्स टू आमच्या मुख्यमंत्र्याक म्हणटा ती बराजाचें काम आनी WRDचें बराजाचें काम सुरू करून तो तरी इशू कमी जाला. पण हे जे इश्यूज हे पॉयंट आसा हे खूब सिरियस आसा. कित्याक जो पर्यंत उदक येना तो पर्यंत काय ना. ज्या दिसा उदक येता न्ही लोकांच्या घरान वता तेन्ना इतलो हाहाकार थिसर जाता की फियर जाता. लास्ट इयर तर सगळ्याकच आयिल्ले. वचात ते जे ड्रेन आसा तो ऑलमोस्ट ब्लॉक जाल्ले आसा. ताका खूब कारणां आसतात. अर्बनायझेशन म्हणा लोकांनी हाडून हाचेर धडेचेर घरां बांदलेली आसा म्हणटात. सगळे गोष्टी आसा. पण अल्टिमेटली कितें जाता अशें कितें जालें काय आतां सरकाराचेर येता, स्थानीक आमदाराचेर येता, मुख्यमंत्र्याचेर येता. सो म्हजो रिक्वेस्ट आसा डिपार्टमेंटाक की आता तुम्ही ह्या पावसान आता तुम्ही सर्वे करा आणि मोमेंट पावस सोपलो काय काम सुरू करा. ते आमचे प्री मनसून जे काम आसा रावता न्हू त्या कामाचेर रावू नका. ते प्री मनसून काम फक्त साधे डिसिल्टिंग जाता. नीड टू सॉर्ट आउट अ परमनंट सोल्युशन फॉर दिस. थँक्यू. Yes, sir. I stand by in support of the private member resolution raised by our colleague Shri Ullas Tuekar. Speaker sir, एक काय सोजमी काय म्हणा कित्याक क्लायमेट चेंज जाल्या कित्याक ह्या सरकारा गेले अनरेग्युलर आनी अनरेग्युलेटेड डेव्हलपमेंट चालू आहा आनी निग्लेक्ट फॉर एनवायरमेंट आहा आनी तेका लागून ह्यो क्लायमेट चेंजीस आमकां दिसती पडटाय. पावस येता घोग्यांनी आमकां लोकलान जाय तो सांगलो आय आनी सांगून नितीन गडकरी गेलो RK पांडे आयिल्लो 2023 जुलयाक तेणें सांगलोले यो वाट्यो वेस्टर्न बायपासा लागून जोरी तोरी फ्लडिंग जावपा नाका बाणाल्यान ह्यो ज्यो उदका जोरी आहाय ज्यो वाटे आहाय जे नल्ल आहाय 4 या 5 साफ करपा जाय. 23 जुलया उलयलो, 24 जुलया उलयलो, 25 उलयता आनी कसली स्ट्रॅटेजी जाय स्पीकर सर. हें उलोवपाक भाशणान सगळें बरें जाता, सगळें इंग्सान थिंगा उलयताय पूण करपा जाय या करपा नाका, पयशे घालपा जाय या पयशे घालपा नाका, डिसिल्टिंग करूं जाय, सगळी डॅम्स डिसिल्ट करूं जाय, हें सगळें जरी तरी करपा जाय जाल्यार सिंपल इज पयशे तुवें अलॉट करपा जाय बजेटाक. प्रत्येक गांवांनी सगळ्यो ह्यो वाटे आहाय, प्रत्येक गांवांनी सगळ्यो क्रीक वयताय त्यो धोयऱ्यां वयताय. सो हुंचे जाल्यार एक मॅनेजमेंट प्लॅन ते गांवांनी ते करपा जाय. हांवें ऑलरेडी सांगलो आहा कोस्टल क्रीक मॅनेजमेंट प्लॅन करता जाल्यार इरिगेशन एक्ट हांवें घायलो आहा. ते इरिगेशन एक्टाचेर तुमी चर्चा करची
आणि तो पास करचो. सो सगळ्यो कोस्टल क्रीक जो आहे तो तुगेले साफ जावपाचो प्लॅन जालो. सो एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन म्हणून कितें स्पीकर सर, आमी जरी तरी शेतां भाटां होच सरकार जरी तरी येता आनी पुरयता जाल्यार मुखार आनी कितकोन जातलें स्पीकर सर. सो आय थिंक फर्स्ट इज द इंटेंशन, आणि द इंटेंशन ऑफ दीस गव्हर्मेंट इज टू प्रोटेक्ट द लँड. आणि जर तर हें इंटेंशन क्लियर जाता ह्या गव्हर्मेंटागेलें जाल्यार मुखार आमच्यांनी ह्यो सगळ्यो सायंटिफीक स्टडी आनी सगळें घालपाक जाता. मागोता सरकारा कडेन की आयडेंटिफाय कोराय where there is always problems of flooding and invest the money in this budget and put up a proposal so that every flooding places can be mitigated. देवी आरण्य. Speaker sir, I rise to support the motion moved by Honorable MLA Ullas Tuekar. आमच्या भागान 70 भागान हो पूर पावस चड पडलो की हो पूर येताच. 2021 जेन्ना व्हडल्यान सगळो पूर आयिल्लो तो आमच्या 70 भागान आयिल्लो. ताजे नंतर इट हॅज रेड्यूस्ड बिकॉज वी हॅव टॅकल्ड फ्यू एरियाज, बट मेन ज्यो नद्यो आसा दोन, म्हादय आनी वालवंती, आमच्या भागांतल्यान सुरू जाता. आणि आय रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, WRD मिनिस्टर की ह्या दोन नद्यांचे डिसिल्टिंग जावपाची खूब गरज आसा. आमच्या सायडीन खूब व्हाळ आसा, बारीक बारीक स्मॉल रिव्युलेट्स आसा, तांचेय बी डिसिल्टिंग जावपाची गरज आसा. आनी प्री मॉन्सून जे डिझास्टर मॅनेजमेंट जावपाक जाय ते खूब अत्यंत गरज आसा आनी ताका ती पंचायतीक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक जाय. पंचायत सांगता आतां की आमकां फंड्स मेळना म्हणून आमचे जे कितें बुश कटींग आसता, गटर क्लिनींग आसता, नाला क्लिनींग आसता ते आमी करपाक पावना म्हणटा. आनी हे गटर आनी नाल्यांनी सगळे तो कचरो भरून ते सगळे उदक वाडटा आनी त्या कारणा खातीर उदक, देर आर मेनी एरियाज विच आर लो लायंग एरियाज ऑल्सो विच आर केन्ना केन्ना खंय मातशे PWD एज टू आमी ऑलरेडी मूव केल्या नोट्स, कित्याक देर आर सर्टन एरियाज लायक आतां वाळपय म्युनिसिपालिटी कडेन सोनाळ म्हणून एरिया आसा, दॅट रोड इज व्हेरी लो लायंग एरिया, ऑलमोस्ट कितलेशे मिटर्स वयर काडचो पडटलो दॅट रोड. सो ते मागता की PWD डिपार्टमेंटा कडेन की जाता तितले बेगीन सर्वे करून ती एरिया मातशी वाडयली जाल्यार आतां सद्या ह्या फावटी पसून थोडे दीस लास्ट वीक पसून पेपरार न्यूज आयिल्ली दॅट होल एरिया गेट सबमर्ज, उदक लोकांच्या घरांनी वता. सो ते तर PWD मॅनेजीस दॅट. आनी मेन म्हणटा ते डिसिल्टिंग ऑफ द रिवर्स, आमच्यो मेन रिवर्स बारीक बारीक नाल्ला, आनी पंचायतीक तर फंड्स मेळ्ळे एवरी इयर टू क्लीन अप द गटर्स आनी नाला आनी बुश कटींग, जाल्यार ताजो खूब फायदो जातलो. थँक्यू. स्पीकर सर, हे रेझोल्युशनाचेर उलयता आसतना इतलेंच सांगूंक सोदता, स्पेसिफीक एकाच गांवचें उलयता, पेडण्या तालुक्यांतले. आसापूर हो गांव पेडण्या तालुक्यान आहा. आनी गेलीशी कितलीशींच वर्सां जालीं जेन्ना पावसाचें उदीक डॅमांत भरता, डॅम ओपन करतात तेन्ना ते आसापूर गांवांत फूल फ्लडींग जाता आनी आख्ख्या म्हणजे घरांनी उदीक वयता. इम्पॉर्टंट गोश्ट आहा आसापूर गांवची, थंय मंडोवची केळी लायतात. इब्राहिमपूर आसापूरची केळी मंडोवची म्हणटा ती सगळ्यान फेमस आनी गोड. स्पीकर सर, तुका हाडून दिता हांव हे चवथीक. आनी ते पीक म्हणटात ते चवथीकूच जाता, पीक म्हणटा चवथीक जाता. आनी चवथीक तांकां आख्ख्या वर्सभर ते त्रास काडून त्या टायमाचे पीक आहा ते तांकां म्हणजे आख्ख्या वर्स तेचेर पोट चलयतात ते. आनी हे 1.5 म्हयनो पयलीं डॅमाचें उदीक सोडल्या कारणान आख्ख्या गांवांत उदीक भरता आनी तेंचे क्रॉप सगळे आहा ते फूल डिस्ट्रॉय जाता. स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता, कित्याक हे तेच करूं शकतात आनी ते करूनय दितले अशें खात्री आहा. कित्याक एक स्पेशल टीम थंय घालून थंयसर तांकां कशें प्रोटेक्शन मेळटलें, फ्लडींग तेंच्या गांवांनी आख्ख्या गांवांत जावचें ना कशें हे तेंच्यांनी मातशें अंडरस्टँड करून घेवचें. कित्याक ते तेंचे लायव्हलीहूड म्हणटा ते त्या केळींचेर आसात आनी ते कितलींशींच वर्सां जालीं पिढ्यान पिढ्या हेच क्रॉपाचेर ते पोट आपलें चलयतात. सो आसापूर गांव हेचेर मातशी स्टडी करची तुमच्या टीमीन आनी थंयसर तांकां प्रोटेक्ट करचें. थँक्यू स्पीकर सर. Speaker sir, I rise to support the resolution put by my colleague Sri Ullas Tuekar. Resolution सारखे specific a scientific flood and mitigation strategy taking into view the impact of climate changes. Speaker sir, हे जे हांव उलयता स्पीकर सर, निसर्गान दिल्ल्यो खुबश्यो गोश्टी आमकां देवान दिल्ल्यो, न्हंयो व्हाळां तयार जाल्ली आसा
आणि खंय तरी 1970s 72, 71, 74 ती सर्वे पेपर हाडली आणि हाडटा तेन्ना एक लक्षण हाडपाक केल्लें की जे जाग्या भितर हे व्हाळ व्हांवता वा न्हंय व्हांवता वा आनी कितें व्हांवता जे पावसा टायमार ही ओपन उरपाक जाय. पूण आमी पळयता स्पीकर सर हे कॉम्प्रिहेन्सीव जेन्ना प्लॅन आमचो उल्हास बाब मागता हे पयलीं कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन जे आसा ह्यो व्हाळ हे न्हंय डिसिल्ड करपाचें काम कोणें करप हें म्हजें लक्ष घालपाक. हांव एक एग्जाम्पलूच दिता सीएमाक ऑनरेबल सीएमाक की पाड्डे हो गांव आमी सद्दां जेन्ना थोडोसो चड पावस पडटा बुडटा आनी बुडटा तेन्ना हो विशय येता की कित्याक बुडटा आतां खंय बुडटा बुडटा म्हणल्यार गांव बुडना रस्तो बुडटा आनी रस्त्या वयल्यान उदक वयता आनी हे वर्साकूय तेच जालें. फाटीं मिटिगेशन मेजर्स म्हूण अशें करून PWDन तेन्ना केन्ना तरी रस्तो वयर करपाचो केलो तो वयर रस्तो काडलो आनी ह्या वर्साकूय तेच जालें. ह्या वर्साकूय उदक भरलें आनी थंय फुडें वचना. पूण अल्टिमेटली हे मिटिगेशन मेजर्स जे आसा सायंटिफिकली हे कशें करून करप तकली घालून तितून भितर कशें सुटसुटीत करप आनी मेन म्हणटा फ्लडींग जो एरिया जो कॉमन मॅन सफर जाता जर where the road is in question or where the houses are in question or the question comes where people cannot transit, we have to look into those aspects and that's why I request Honorable CM, by supporting this Mr. Ullas Tuvekar's resolution, we may put a scientific approach and a concerted approach by taking the common man of that area along with the teams of WRD, PWD, all other departments connected to the climate change and find a practical solution. Thank you, Speaker. Speaker sir, I stand to support the private members' resolution moved by Bab Ullas. Speaker sir, जे हांव उलोवपा आशिल्लें बाबा आतां बाब निलेशान उलयला जे पाड्डे बुडटा आनी म्हाका दिसता हेडलायन्स एवरी इयर जाता पाड्डे बुडटा आनीक what I urge the Honorable Chief Minister and the PW Minister before the demands at the PWD, before that you give us a clear-cut solutions. I think study has proved that desilted korpa daina. There is some issue where Kushavati River desiltation korpa mena. So some alternate solution has to be done. Speaker sir, I correlate that same thing with deforestation. Don't take this spoiling. Bab Vijayan's statement kelo. I was not present in the house regarding Kepe, 12 lakh ekड़ square meter जमीन, 2.5 lakh एकड़ बेंदोडे, आणि काणकोण, ऑनरेबल स्पीकर गेल्या मतदारसंघा, तिथून एक इसरोलो, एक गोकुळडे मुठी आणि एक 2.5 lakh square meter जमीन गेल्या बायलांनी, आणि केपेंच्या मतदारसंघा म्हाका दिसता सर बायोटेक तेंगे 4 lakh square meter जमीन, and this is all command area, आणि इथून झाड तरी माली हा मोठा डेव्हलपमेंट जावपाय. दॅट शुड बी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. एक एक मतदारसंघा समज तुम्ही 25 लाख स्क्वेअर मीटर आणि चारही कडेन काणकोण केपें तिनी कडेन बेंदोडे गोकोल्डे आणि दियाव एकूच मनीस इन्वॉल्ड आहा. I make a charge all these 4 places one person is involved to deal with all these places. चारही कडेन डिलिंग करपाक तुम भरपूर अडताय ताका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सारको वळखता. सो हांव सांगता कित्याक why I am saying this, I am making a charge because we are trying to make a study why it is flooding, but the basic thing what we can stop we are not stopping. हे समज 12 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन या गोकोडे तुम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते आमचे एसटी बांक निर्वल्यो तरी रोयल्यार काणक रोयला तुम्ही एन फॉरेस्ट आरएफओ काण होता आता लाखां स्क्वेअर मीटर जमीन मातले हाल थिंगा डेव्हलपमेंटाक you will have to make us put a stop on this first and then we should make all the other studies. Sir, I rise to support this private member's resolution moved by Abullas. Anik Magadista, this is basically on the scientific flood mitigation strategy. I will not repeat, but what Bab Elton has said, Kub Gorjeje, apart from science and long-term planning, I believe that this government today has been indiscriminately converting eco-sensitive zones, filling low-lying paddy fields, ignoring CRZ violations. And best part is they are sitting idle while stormwater drains chokes under unregulated construction. It's because गेल ते सोमनाक बाब दिगंबर कामतान अनेकूय private members resolution on commissioning on a climate resilience and water scarcity म्हणून
आज खूप खूप गरजेचें. त्या वेळार चीफ मिनिस्टर एक्सप्लेन, इवन आय स्पोक एट लेंथ, आनीक different authorities today have to be put in place for this purpose. आनीक म्हाका दिसता हें is on similar lines, but because climate change today is real. This government's land use policies are even a bigger local disaster. The biggest local disaster are the government's land use policies, because from mega land convergence to large scale concretization to without any environmental safeguards. गोयंची carrying capacity चोयनासतना जे पड आज गोंयान घडटा. खास करून because we are basically watching, as we are talking today, dismantling of Kazan's land, flood buffers, wetlands, सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटं वाडयता. mangroves, Kazans, all sacrificed at the altar of the so-called development. आज because yes, we need flood mitigation. पण हुई ना हुई जरी तर चयल्यार एक एक्सपर्ट कमिटी जावपाक जाय. लोकल लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन. आता एक उदाहरण निलेश बाबान सांगिल्लें पासून पाड्डे बुट्टा म्हणून सांगलें. Before I becoming an MLA, there was a tender floated of about 20 crores for that stretch, raising of the road, but it failed. 20 crores was put down the drain. We tried to improvise this year to check. Last year a particular mudda घेतलेलो आणि मुखेलमंत्री ते खबर आहा जेन्ना this particular area completely paralyzed जाता. We were on the ground. Elton Bob allo, we went. Tinga Udo had almost reached a transformer. Electricity department was not there. Collector was there on the site. But such type of things that are traditionally happening. आता कुशावती river. आमका WRD मिनिस्टरान उत्तर दिले NIO स्टडी करतलो कित्याक तिका जे लॉग्स जाता तिका ब्लॉक जाता ती ब्रिज मुखेलमंत्रीन सांगिल्ले GSIDCतल्यान ब्रिज बांदया म्हणून. पण आज जरी तर चयल्यार स्पीकर म्हाका दिसता these things need to be studied. Local people have to be taken into confidence. आनी एक उल्हास बाबान उदाहरण दिलें कुंकोळी ते हॉल बुट्टा म्हणून ते इनॉग्रेट करपाक मुखेलमंत्री कोणा गेल्या बर्थडे दिसाक ताबडतोब करपाक जाय म्हणून कांयच सारकी सुविधा कोणासतना ते इनॉग्रेट केले 2021 हे इनॉग्रेट झाले आणि तिका आज इतले बुडटा खबर ना म्हाका तूं कितें करता भाऊजीन सांगिल्लें तुका कितले पुसा ते उदक बुडटा म्हणून तिका कितें कर हे पुसा पासून इतले उदक तिका भितर सरला एवरी इयर पंप घालपा जाय मीन्स इट वॉज रॉंग प्लॅनिंग डन इन द फर्स्ट तूं ते बर्थडे हे खुशाल करपा जाय म्हणून आनी तिका प्लॅनिंग सारकें जालां आनी तिका ते बिल्डींग बुडटा. बिकॉज म्हाका दिसता इट इज जे बाब एल्टनान सांगिल्ले भाशेन काणकोण 10 लाख स्क्वेअर मिटर इज बींग कोमदाद लँड. कोण एकलो भायलो येता कोण एकलो ओपन आलो क्लोज केलो मनीस हे घेवन सगळे घेवन राटावट घेवन भोंवता. पयलीं तो फोन घेवन भोंवतालो फोनाचेर तो फोन तुमकां तेगे मेळना तो फोनाला टाक्क कितें गेलें न्ही अजून तुमगे सायबर क्रायमात कितें गेलो तें मेळना. पूण ह्यो फायल घेवन भोंवन ते काड सोदून काड 10 लाख सगळे कडेन जो पडतो घेवन भोंवता कितें करपा तें खबर ना म्हाका दिसता बिकॉज हे खूब गरजेची वस्त आनी बेसिकली ऑल दीस थिंग्स नीड टू स्टॉप. It is basically even the government is responsible and take the local people into confidence. Thank you. Speaker sir, Babullas Naik Tuekar यांच्यानी comprehensive scientific flood and mitigation strategy ही करपाक जाय म्हटलं. Speaker sir, आमच्याकडे गोवा स्टेट एक्शन प्लॅन क्लायमेट चेंज हाजेर आमचे ऑलरेडी फ्लड मिटिगेशन मेजर्स इज ऑलरेडी इन प्लेस. म्हणजे स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हांव जी चेअर करता ताच्या अंतर्गत आम्ही आत्ताच माझगाव डॉक जो PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हांच्या बरोबर एक एग्रीमेंटूय सायन केला. आमच्याकडे नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हांच्या अंतर्गत इज अप्रॉक्सिमेटली 90 crores ऑफ रुपीज आमच्याकडे फंड्स आसा. आम्ही ऑलरेडी परमिशन्स मागला की वेरियस तांच्याकडे परमिशन घेऊनच वेरियस इक्विपमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू मॉनिटर आणि टू डू दीस वर्क ऑफ द स्टेट डिजास्टर हे करपा खातीर आम्ही ऑलरेडी त्याच्याकडे पैसे मागला. एकंदर स्टेटीचो पुराय प्लॅन हो आम्ही रेडी केला डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या हातूंतल्यान. इट इन्क्लुड्स ऑल म्हणजे सगळे डिसिल्टिंग जातले फॉरेस्ट फायर जातले लँडस्लायडींग जातले हे सगळे आयले स्पीकर भितर म्हणजे A to Z. इट इज अप्रॉक्सिमेटली द प्रपोजल ऑफ द 450 crores ऑफ रुपीज हो आम्ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक ऑलरेडी धाडला. म्हाका खात्री आसा
ती आमी कंटिन्युअसली फॉलो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन करता आनी ताचो एक्शन प्लॅनूय आमी रेडी केला. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आसा म्हणजे अंडर द चॅरमॅनशीप ऑफ बोथ द कलेक्टर्स, नॉर्थ गोवा अँड साऊथ गोवा कलेक्टर्स, आमचे ऑल डेप्युटी कलेक्टर्स हे सगळे ऑलरेडी ह्या हातूंतल्यान काम करीत आसता. बट स्पीकर सर, देर इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट शूड बी देयर. आमी म्हणटा की अर्बन लोकल बॉडीज आनी रुरल लोकल बॉडीज म्हणजे पंचायती आनी म्युन्सिपालिटी ह्योय बी म्हणजे ह्या कामात तेंच्यांनी सहकार्य करपाक जाय. बरेचशे फावटी स्पीकर सर आमचे लोक जे असता ह्या लोकांचो सहभाग हो खूब मोठो आसता. आमी खुबशे फावटी लोक वेगवेगळे कडेन ऑब्स्ट्रक्शन्स हे आमकां क्रिएट करीत आसता. तर लोकांनी समजून घेवपाक जाय की फॉर द प्रॉस्पेरिटी पर्पज आमकां हे सगळे जर टिकून दवरतले आसत जाल्यार आमी सगळ्यांनी जॉयंटली काम करप हे गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून स्पीकर सर म्हाका दिसता की उदक आमी जशें म्हटलें की आमी मेजर डिसिल्टिंग ऑफ द रिवर्स अँड वॉटरवेज हे करता आसतना पिरियॉडिक डिसिल्टिंग ऑफ द मेजर रिवर्स सच एज द मांडवी, जुवारी, साळ, शापोरा, इम्प्रुविंग ऑफ द ड्रेनेज अँड द फ्लो कॅपॅसिटी ऑफ द पर्टिक्युलरली बिफोर द मान्सून हे आमी कायम करीत आसता थ्रू अवर WRD डिपार्टमेंट अँड द कॅप्टन ऑफ पोर्ट. आमी रिहॅबिलिटेशन ऑफ द स्ट्रेंथनिंग बंद, रिस्टोरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल बंद मानस and embankments of the flood prone areas, preventing the saline ingress and waterlogging. आमच्या WRD आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आम्ही कंटिन्युअसली वर्सभर करीत असता. Speaker sir, storm water drainage and improvements. Urban local bodies have undertaken the upgradation of the storm water drains in a Panjim, Margam, Vasco, Mapsa to prevent the urban flooding. हे करीत आसा through our GSIDC आणि आमच्या urban local bodies हांच्या वतीन करता. Early warning system हाच्या खातीर installation of the automated weather stations and the flood monitoring stations under the IMD and WRD for the real-time rainfall and a river level data. IMD, WRD and the Disaster Management Authority. आम्ही अशी राज्यात जवळपास आम्ही 12 जाग्याचेर अशा पद्धतीची डिझास्टर मॅनेजमेंट सेंटर्स ही बांधलेली आसा आणि त्यांच्याकडे म्हणजे IMD आणि ह्याच्या बरोबर मिळून आम्ही ऑटोमॅटेड वेदर स्टेशन्स ही थंयच्यान एक्टिवेट केल्या. सो दॅट आमकां अशा पद्धतीचे प्रिपेरेशन हे पयलींच फावटी राज्यात जाला की येदे व्हडले प्रिपेरेशन हाज्या पयलीं केन्ना जावं नासलें. फ्लड झोनिंग एंड मॅपिंग, प्रिपेरेशन ऑफ द फ्लड झोनिंग vulnerability maps for the taluka levels and village level mappings, catchment area and flood prints to identify the high risk zone through the Goa State Disaster Management Authority आणि WRD हांच्या मार्फत हे काम जे आसा स्पीकर सर आमी कंप्लीट केलां. Mangroves and wetland conservation, Speaker sir, conservation and regeneration of the mangroves and wetland, example Shapora, Kumbarzuwa for the natural flood absorption and buffer zones. आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट GCZMA हांच्या वतीन आमी स्पीकर सर करता. Capacity building and awareness, the community level training and the mock drill, vulnerable areas to strengthen the local disaster preparedness. आमच्या GSZMA and the revenue department and the panchayat हांच्या मार्फत हे काम आमी करता. Construction of the check dams and drain structures, small check dams and sluice gate in the vulnerable hinterland and to manage the excess WRD run flow and the tidal backflow. हे आम्ही आमच्या WRD डिपार्टमेंटच्या मार्फत करता. Integration with the coastal zone management plan with the flood mitigation measures including in the integrated coastal zone management plan, especially in the low-lying CRZ area. आमच्या GSZMA, WRD आणि GSBBB यांच्या मार्फत करता. Additionally, आम्ही SAPPEPCC recommendation underway of the plan. It is an integration of the flood risk data into the urban master plan. It is a natural-based solutions like the eco-restoration of the Khazan land and repraint zones and use of the climate-resilient infrastructure design in public works. Speaker sir, इतके सगळे काम करता असताना हाजो डिटेल प्लॅन माझ्या कडेन पुराय रेडी आसा. जाय जाल्यार डिटेल प्लॅन्स जो आसा पळय हो बाब उल्हास नायक तुयेकर किंवा हावजातले बाकीचे मेंबर्स आसा हांच्याय खातीर हो डिटेल्स प्लॅन म्हणजे तांच्याय लक्षात येतले की स्टेट कितली सिरियस आसा ह्याच्या बाबतीत. ते स्टेट सदोदीत तयार करीत आसता आणि इट इज नॉट ओनली म्हणजे आमकां कोणी तरी जाग हाडून दिली आनी काम केलें अशें न्ही. स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी वर्सांतल्यान 2दा ही मिटींग घेता, तेजो प्लॅन रेडी करता आनी वी आर इन टच विथ द नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी. हे सगळे कन्सिडरेशन करता आसतना बाब उल्हास नायक तुयेकर हांकां रिक्वेस्ट करतलो की त्यांनी मांडलेली प्रायवेट रेजोल्युशन हे बरें आसा. ताची सजेशन जी कितें मांडल्या ती आमी इनकॉर्पोरेट करता. बट हे तरी फाटी घेवचें कारण वेगळ्या पद्धतीचो कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सायंटिफीक फ्लड मिटिगेशन स्ट्रॅटेजीची आत्ता तरी गरज ना कारण गोवा स्टेट एक्शन प्लॅन क्लायमेट चेंज इट इज इन एक्टिव्ह अँड इट इज इन प्रोसेस. ताच्या खातीर आमी हे कन्सिडर करता आसतना हांव ताका रिक्वेस्ट करता की तेणी फाटी घेवचें आनी हे टेबल ऑफ द हावस दवरता जेणे करून मेंबरांनी वाचून सो त्यांच्या नॉलेजीत जो आसा हो भर पडटलो इन फ्युचर दे विल सजेस्ट समथींग मोर. थँक्यू स्पीकर सर.
माननीय आमदार उल्हास तुयेकर तुमचो स्पीकर सर मुख्यमंत्र्यांना आश्वासन दिल्या कारणान हांव माझे रेजोल्युशन फाटी घेता. रेझोल्युशन नंबर 3 रुडॉल्फ फर्नांडीस फाटी घेतलं. रेझोल्युशन फाटी घेतलं. नाही. उल्हास नाईक तुयेकर फाटी घेतलं. प्रश्न The question is that The question is that that leave may be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. ठराव फाटी घेतला. Rudolph Fernandez may move the resolution. Because a point of order. आता हे प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन घेवपाक 5 मेळटे. 5 आमगेले ही स्ट्रॅटेजी सभागृहाचे एक मिनिट सभागृहाच्या कामात 2 मिनिट हॉस्पिटलान गेला बाबा हे चेंज कर 6th घे नेक्स्ट घे ही केसली सुविधा आमदार ही स्ट्रॅटेजी घाताय प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन एब्सेंट रावताय ते प्रायव्हेट मेंबर कित बरयलो आहा हांगी हे समना दुसरे आहा ते दुसरे विचार येतात बिझनेस लिस्टार येयला ते घेतात. ही येताय आनी एब्सेंट रावताय हे कितें स्पीकर सर हे 6th घे 6th नाल्या 7th घे बिझनेस लिस्टेड बिझनेस आता दोग जा होईना त्या डिमांडाक ताणी टायम खावचो न्ही. आज सकाळी गणेश गांवकार येवंक ना, दनपारां 0 आवराक रेजिनाल्ड येवंक ना, आतां रुडॉल्फ येवंक ना. आनी घरा न्हिदचे सुशेगाद सिरियस इश्यू प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन जेन्ना घाता 5 आहेत तेणूय लिस्ट करपाचे खबर हे कितें कितें येस 2 मिनटां वाडयला तेणी 2 मिनटां 2 मिनटां वाडयले हांव पुरो सांगता. पॉइंट